Understand this language, of course, but I would love to say that music has got no language, music has got no barriers. Just enjoy it. Kogono tongo haganangke rangana jaga pani rokni bagai kothoma kaham Siljorde Guwahati wa EMI ni bisingte haike installment ni bisingte jaga panya ni sep kaham rijagi tongo haike khapangni takukte bukuksong kedal jaga panya ni muchungui thai kaham naitugui tongkhe tabukno gorongbai sidi EMI no private limited by jaga phaljagi tongmani nikuma angkha village moniari PS borkha panitema jangshari 2.6 km from EMS Hospital, Main Gate A, National Highway, 3 km Jangshari Railway Station, 9 km IIT, 13 km Guwahati University, 23 km Paltan Bazar T, ISBT by 24 km Guwahati Airport by Hage Khapangni takukte bukukso jaga kahamte shep kahamni bisinte jaga phaljagi tongmano panyani muchungui tongkhe jaga booking khanyani muchungui tongkhe eba jaga phaljagi tongmani jagani koknote bo sukrobai saimanani muchungkhe kokdobai manjudi 9862280054 eba 9366710185 hambai Nursing pori namu chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno pori na bagai kaham kaisa nikuma angkha Gothomi School College of Nursing Karnataka hapangni ko sumung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PC BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri course tabok admission na harjagai tongo thinango nurse engai lukuswai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisiburi PBBSc Nursing ni bisikni course MSc Nursing bo bisikni ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbainai Gothomi School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike taita mono narsing tongsinai o kaham college o admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai gorongbadi 8415095717 8837414216 Sipahi Jola Hangkoni Bisramgon Satio Fake Kaksange Lenglanani Bagai Kaistano Nikuma Lenglama Hotel and Restaurant Oro Mathogo Mui Borok Cha Borok Te Daledal Bereni Mui Kaham Cha Kothogrok Abono Karibo Norokni Nokrogo Kailai Panda Jerai Bisa Abul Shuma Panda Asaima Shalni Jamung Te Juda Juda Panda Rogo Catering Te Mamui Nangke or Shape Rock Manthog Rizagai Tongo Sipahi Jola Thani Jesa Thayo Phaibo Lenglanani Bagai Orono Phai Khasrangai Thangpai Baidi Lenglama Hotel Tea Restaurant Thani Nikuma Bisramgon Sati Petrol Pump Opposite Lenglama Hati Sipahi Jola Tripura Catering ni Bagai Kurungbaidi phone number 8974305607 or number ro ত্রিপুরা অর্গানাইজেশনের ব্যাপারে মূলত এই প্রেস মিট ডাকা এখন আমি অনুরোধ করছি মাননীয় মহারাজকে এই সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে थैंक यू फ्रेंड्स शॉर्ट नोटिस में आप लोग को बुलाया कोई लोग शायद जानते थे कि प्रोग्राम आज होगा कोई लोग को शॉर्ट नोटिस में बुलाया गया अगर आपको कोई कष्ट हुआ तो आई सिंसियरली अपोलोजाइज आज का प्रेस मीट है कि मीडिया को ब्रीफ करने के लिए कि आज हमारा त्रिपुरा मोथा का एक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन मीट हुआ और उस मीटिंग में डिसाइड किया गया है कि आने वाले एडीसी इलेक्शन में त्रिपुरा अब ग्राउंड में आकर इलेक्शन में शामिल होगा। हमने सब रीजनल पार्टीज़ को जो रीजनल पार्टीज़ है उन सबको हमने बोला है कि
आप अगले 4-5 दिन में या 1 हफ्ते के अंदर अपना पोजीशन हमको बता दें, क्योंकि हमको सिंगल प्लेटफॉर्म में ADC में लड़ने से हम लोग का फ़ायदा होगा। अगर अलग अलग लड़के हम इलेक्शन लड़े सबका ऑल द रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल पार्टीज either to come and merge with Tripura or at least come together in a single platform so that we can fight the ADC election together. We will wait for them for the next few days. If the response is good, well and fine. Otherwise, we will chalk out our own path. That was the meeting today. We have also taken a resolution that our demand is not against any specific community, but for the welfare of the Autonomous District Council and beyond that. Our demand for Greater Tripura land is not victimizing any community. We don't want to victimize any community. We don't want to target any community. We want to come up with a solution for Tripuris who are even outside the ADC area. So some sort of rehabilitation, not only in the state of Tripura, but across the region should be done. So that was our meeting, and we wanted to inform the press, आप लोगों को जानने से कि हम सब पार्टी के साथ बात करने के लिए तैयार हैं जो रीजनल है, और अगर हमारा आइडियोलॉजी और हमारा डिमांड से उनका आइडियोलॉजी मैच करता है तो हम लोग एक साथ सिंगल प्लेटफॉर्म में ADC इलेक्शन लड़ना चाहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अगर कोई आप लोगों जो डिमांड है उसको आप लोगों को तो नहीं होगा, तो आप लोग पूरा ADC में अकेले लड़ाई नहीं। मुझे लगता है कि सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि 90% ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एक ही बात बोलते हैं, एटलीस्ट रीजनल। लेकिन हम लोग के डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो मैंने अपील किया है कि उस डिफरेंसेस को छोड़कर हमारा जो डिमांड है, हमारा जो आइडियोलॉजी है, उसी में आकर एक प्लेटफॉर्म से आप लड़िए। पावर सबके पास नहीं आता है, लेकिन आइडियोलॉजी सबके पास रहता है। तो हमारा आइडियोलॉजी अलग है, और अगर आपको आना है यू आर मोस्ट वेलकम। अगर नहीं आना है ठीक है, स्टिल नो प्रॉब्लम। हम उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, हम अपने लाइन में चलेंगे। सर आपका फाइट किससे होगा, BJP या CPM? मेरा फाइट, मैं सामने वाला आदमी को देखकर फाइट नहीं करता हूँ, मैं अपना लाइन लेके चलता हूँ। जब मैं कांग्रेस में था तो मेरा फाइट BJP और CPM से था। आज मैं कोई नेशनल पार्टी से नहीं हूँ, तो कोई मुझे दिल्ली से नहीं बोल सकता कि मेरा दुश्मन कौन है। एवरीबडी इज फ्रॉम त्रिपुरा, कोई मेरा दुश्मन क्यों रहेगा। मैं अपने लाइन में चल रहा हूँ, उनका अलग आइडियोलॉजी, वो अलग लाइन में चलेंगे। लेकिन मैं ना कि CPM, ना कि कांग्रेस, ना कि BJP से फाइट कर रहा हूँ। मैं अपने लाइन में चल रहा हूँ, मेरा डिमांड अलग है, वो डिमांड में मैं चल रहा हूँ। अगर वो मान लेते मेरा डिमांड, मेरा फाइट उससे भी नहीं होगा। रीजनल पार्टी कितनी पार्टी के साथ आप लोग की बातचीत हो रही है? सबसे बात, ऑल रीजनल पार्टी के साथ बात होगी। Your demand has been Greater Tripura land, whereas IPFT, which is in power in the state government in alliance with BJP, has also assured Tripura land before they came into power in 2018. So this difference of nomenclature, how would you negotiate this You difference see, between Greater and Tripura land? any Triprasas, any indigenous person living outside the ADC area, whether it is Nandanagar, Abhaynagar, whether it is in Kanchanpur, whether it is in Udaipur, whether it is in Dharmanagar, why only in the state of Tripura? If people can demand for Greater Mizo Council in Jampui, why can't I demand for autonomous body in Mamit? Why can't I demand something in Patharkandi, Hailakandi? There are people who are saying that Komila should be a part of Tripura because of the historic connection. Why not Khangrachari then? So everything is open. If the Nagas can demand Greater Nagaland, if there is a group of people which are demanding a separate council in Jampui Hills, then as an indigenous person from Tripura, why can't I demand rehabilitation of all Tripuris outside the part of Tripura? तो ये मेरा डिमांड बहुत क्लियर है। किसी को इट्स नॉट इवन इन बोडोलैंड, इवन इन कचार, Silchar, people are asking for an autonomous council for the Bengali people because they feel that they are not being given enough role in Assam. It is not against any community. It is for the welfare and a single autonomous body. It may not be a council, it could be a body. बोडोलैंड में यही हुआ है। जो भी बोडोस है, जो बोडोलैंड के बाहर है, उनके लिए भी एक ऑटोनमस बॉडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है। तो हम भी वही डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी अपना वेलफेयर के लिए दीजिए। So will you organization have similar demands of autonomous councils outside Tripura, like you say, Mamit and Patharkandi? I am saying that there should be a body set up to look into the genuine problems which is faced by people who are outside their home state. Now,
This is something which is on the basis of a community thinking. And what is the harm? If the Nagas, if the NSCL, which is not even which is a proscribed underground outfit by the government of India, is demanding that parts of Assam, Arunachal Pradesh and Manipur be a part of Greater Nagaland, they're demanding for a next separate flag, and the government of India is entertaining them. Why can't I, as someone from Tripura, demand something similar for the welfare of Tripuris? Tripuris are in terrible conditions in Khagrachari, Bandarban, in Bangladesh. You look at the situation of the Ranghols, the Tripuri community, the Ranghols, the Riangs, even the Khasis and the Garos in Pasarkandi, Hailakandi. If you look at the condition of some of the Tripuris in parts of Agartala, it is not up to the mark. So why not have a separate thing? Same thing in Assam, the people in Silchar are demanding, because they feel that they are not treated in equal part in other states. One more question, Maharaj. You said that when you were in Congress, तो आपकी लड़ाई CPM से थी और BJP से थी, लेकिन अभी आपका पार्टी का लड़ाई में पॉलिटिकल लड़ाई में आपको सबसे ज़्यादा ADC चुनाव जो होने वाला है उसमें सबसे बड़ा चैलेंजर किसको लग रहा है? मुझे करंट ग्राउंड सिचुएशन को मद्देनजर मुझे नहीं लगता कि कोई चैलेंजर है, मुझे कोई नहीं लगता कि कोई चैलेंजर है। मैं किसी के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूँ। आज बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, CPM है, तीनों नेशनल पार्टीज हैं। अगर तीनों नेशनल पार्टीज को मेरा डिमांड को पूरा करना है, आके ओपनली इन राइटिंग में मुझे ट्रांसपेरेंटली दीजिए कि मैं आपके ग्रेटर त्रिपुरा को मानता हूँ, मैं उनसे ओपनली बात करूँगा, छुप के बात नहीं करता हूँ। आप ओपनली एग्री कीजिए ना मेरा डिमांड को आप मानते हैं। अगर नहीं मानते हैं तो आई विल अपोज। मैं कोई पर्सनल पोस्ट के लिए नहीं भाग रहा हूँ। मुझे कोई कुछ भी पोस्ट ऑफर कर दे नेशनल पार्टी से, मैं नहीं जाने वाला। मेरा लाइन एकदम क्लियर है कि मैं फाइट करूंगा जो मेरे आइडियोलॉजी से अपोज है, और जो मेरे आइडियोलॉजी से अपोज नहीं है, मेरे संग नहीं भी आए एक प्लेटफॉर्म में, मैं उनके खिलाफ फाइट नहीं करूँगा। सर आप खुद चुनाव लड़ेंगे? We'll see. We will see. Maybe it can become my election agent. सर त्रिपुरा को सामने रख के आपकी टीवी में रेसिप में आया था किसी के आसन के लिए, आपको लगता है वो जो डिमांड करके वो सत्ता में आया है, हाँ। अभी तो वो डिमांड पूरा किया गया है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि IPFT सेटिस्फाइड है। मेरा IPFT के लीडर से बहुत बात हुआ है। NC देवर्मा को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जो भी हुआ मेवाड़ को मैं बहुत पसंद प्यार, मतलब फैमिली का जैसा रिलेशन, मैं उनको भी बोल रहा हूँ कि हम लोग को एक ही प्लेटफॉर्म में आकर एक ही संग होकर फाइट करना चाहिए। IPFT के संग मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, INPT के संग भी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, TSP के संग भी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, त्रिपुरा के संग भी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पतल कन्या का जो त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट है उनके संग भी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। I will not announce it till they announce it themselves, but it is better that they announce it, because it is not right for me to make statement for some other party. IPFT के बगैर बाकी जो पार्टी के नाम अभी अपने बोले हैं, INPT, त्रिपुरा, पाकिस्तान जो भी रीजनल पार्टी त्रिपुरा में है, उनमें से क्या किसी ने अभी तक मैंने सबसे बात किया है, किसी को कुछ भी स्टेटमेंट देना, लेट देम मेक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट। ये ठीक नहीं लगेगा फ्रॉम माय एंड टू मेक अ स्टेटमेंट फॉर देम, बिकॉज दे हैव देयर ओन स्ट्रक्चर, दे हैव देयर ओन एग्जीक्यूटिव बॉडीज, उनको वो स्टेटमेंट देने दीजिए। मैं उनके पक्ष में स्टेटमेंट नहीं दूंगा, लेकिन मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मुझे थानसा चाहिए, मुझे यूनिटी चाहिए। अगर हम 72 ईयर्स से कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारा आवाज़ दिल्ली में नहीं पहुँच रहा है, इसके लिए मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता हूँ। वी हैव टू ब्लेम आवर लैक ऑफ यूनिटी। आज एक जेन्युइन फीलिंग है हिल्स में कि अगर हमारी यूनिटी आ जाए तो ये हम अपना भविष्य खुद बना सकते हैं, ना कि ब्लेम नहीं होता। तो ये अच्छा टाइम है। मैं अपने पोजीशन के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मैं अनकंडीशनल सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, या फिर वो आकर त्रिपुरा से मर्ज कर ले, या फिर हमारे साथ सिंगल प्लेटफॉर्म में आकर EDC इलेक्शन। कोई नेशनल पार्टी, आप क्लियर सवाल पूछ लीजिए। मतलब कोई नेशनल पार्टी यदि आपको बुलाए, कोई मतलब तीन ही है समाजवादी से कोई भी पार्टी आपको बुलाए तो आप क्या एनाउंस करेंगे? कौन सा इशू में? या ADC के इलेक्शन नहीं, किस इशू में? अलायंस आइडियोलॉजी में होगा। अलायंस वो मुझे फाइनेंस करेंगे, फंडिंग होगा, मुझे राज्यसभा का MP मिल जाएगा या CM, उसमें मैं अलायंस नहीं करूँगा। मेरा पॉइंट को मानिए, अलायंस होगा। अगर आपने मेरा पॉइंट ओपनली पब्लिक के सामने मांगा तो अलायंस होगा, वो बैकडोर अलायंस नहीं होगा।
सर अभी तो गवर्नर के पावर में एडीसी है, हाँ। तो आपको नहीं, मुझे लगता है कि एडीसी 1984 से नॉर्मली बना है, कुछ तो हुआ नहीं है, इसके लिए वी डोंट वांट एडीसी, वी वांट त्रिपुरा लैंड, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। एडीसी इटसेल्फ इज इररिलेवेंट, कुछ नहीं मिल रहा है एडीसी से। 37 ईयर्स हो गए एडीसी को मिलके, कुछ नहीं हुआ है। वही बात, मोर पावर टू एडीसी, मोर व्हाट इज मोर पावर? हम लोग बोलते हैं कि मुझे खाना और चाहिए, खाना और चाहिए, खाना काफ़ी नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ तो प्रॉब्लम है, या फिर पेट छोटा है, या फिर खाना टाइम में नहीं आया, और कुछ तो प्रॉब्लम है। और मैंने इसके लिए कहा है कि अब मैं थक गया हूँ डिमांडिंग मोर पावर टू एडीसी, वी वांट अ डायरेक्ट ग्रेटर त्रिपुरा। When you say greater Tripura land, are you only targeting the people who are supposedly persecuted outside the... No, beyond. Do you include those areas, want to include those areas in the Tripura and then make it greater Tripura land? Yes. So these areas of See, all these areas should be included in Tripura? No, that will be, it's a foreign, it's another country. There we can have a council set up. There we can have, see, Chakmas originally came from Chittagong. They have a council in Mizoram. Right? Now why can't we demand a similar council for people who are from Tripura, who are from the Chakma community, from the Triprasa community, who are from the Garo community, who are from different communities, who are in Bangladesh, to have a council for us? So if you talk about this, diaspora territorial areas, what will be your Why imagination? not? Why should today even the Bengali Hindus who have been persecuted in Bangladesh, why shouldn't we have a body which looks after? India is supposed to no longer be a soft power, right? So why not have it? Today, I think we should think about the protection of our linguistic communities. How do you imagine the geographical map of this greater Tripura land? Let the government of India invite me, invite all of us. Let them invite NC Debarma, let them invite Vijay Rampal, let them invite Mewar, let them invite Chitto Babu, Matal Kanya, everyone. And anyone who is there to give a solution will give a solution. देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये आज प्रद्योत मालिक के ये जो डिमांड उठा रहा है, नहीं उठाया जाता है अगर आपने CA पास नहीं किया हो। This is a direct result of CA. That's a direct result of non-implementation of NRC. जब विश्वजीत देववर्मा को मारा गया, हमने कितना डिमांड किया, कुछ हुआ? हम लोग डिमांड कर, तो मैंने देखा कि there is no use of हम लोग fighting against a system which is against us. ब्रू अकॉर्ड देख लीजिए आप, TDADC श्यामा बाबू के टाइम में पास हुआ, किसने पास कराया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास कराया। त्रिपुरा अकॉर्ड किसने साइन किया? राजीव गांधी ने साइन किया, सेंट्रल अकॉर्ड। उसके बाद अपना इंस्ट्रूमेंट मर्जर से पहले सरदार पटेल वॉज बिहाइंड इट। जब हम लोग का ब्रू अकॉर्ड हुआ तो ये तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि स्टेट लीडर से बात करके, नेशनल लेवल के स्टेट लीडर से बात करके कोई फायदा नहीं होगा। अगर बात करना है तो डायरेक्टली दिल्ली से बात करें, क्योंकि दिल्ली के पास ही पावर है। तो यहाँ में अपना टाइम लास्ट क्यों करें? हाँ, यहाँ के लीडर है, ये भी दिल्ली में बात करें। ये लेकिन आज ये जो हमारा डिमांड है ये इसके लिए हो रहा है क्योंकि हमने देखा है कि कुछ नहीं हुआ है। हम लोग डिमांड करते जाते हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि क्योंकि इट्स नॉट लिस्टेड एज अ अर्जेंट मैटर, NRC एंड CA इज नॉट लिस्टेड एज अ अर्जेंट मैटर, इसके लिए इसको डिफर किया गया है। 2 साल हो गए हैं NRC के लिए, CA के लिए 1 साल से ऊपर हो गया। अब मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ले, लेकिन पिछले 1 साल से हमने सिर्फ अर्नब गोस्वामी का बेल ही देखा है, या सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस में वो अर्जेंट मैटर है। तो हम लोग का मैटर अगर अर्जेंट नहीं है तो हम लोग पॉलिटिकली भी आना पड़ेगा और तब होप करें कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में हमें रिलीफ दे। लेकिन हम लोग विश्वजीत कोलाई प्रेसिडेंट, जो आउटगोइंग TSF का प्रेसिडेंट है, उन्होंने आज एक्स प्रेसिडेंट, आउटगोइंग प्रेसिडेंट जो आई थिंक 4 महीने पहले उन्होंने TSF से वो किया है, उन्होंने ऑफिशियली आज त्रिपुरा ज्वाइन कर दिया है। आज मेरे प्रोग्राम में मैंने 10,323 के बारे में बात की है और मैंने कहा है आज सबके सामने त्रिपुरा मौथा में मैंने रेजोल्यूशन भी पास किया कि त्रिपुरा ये जो 10,323 जो टीचर्स हैं, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है, उससे लीडर से भी बात किया है कि ये सब आप आंदोलन करेंगे, पॉलिटिकल आंदोलन, कोई पॉलिटिकल नेता आकर भाषण दे के जाएगा कि ये गलत हो रहा है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैंने आज
रेजोल्यूशन अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन से मैं ले चुका हूँ कि अगर ये इंडिया में बेस्ट लॉयर को हम हायर करेंगे और उसका फीस मैं भरने के लिए तैयार हूँ। अगर ये मैटर 10,323 कोर्ट में भी ली जाए, सुप्रीम कोर्ट में भी ली जाए, मैं अपनी तरफ से बेस्ट लॉयर का फीस देने के लिए तैयार हूँ। मैं उनको झूठा आश्वासन नहीं दूंगा कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई पावर नहीं है। लेकिन एक पावर है कि आप लॉयर का फीस बेस्ट लॉयर इन इंडिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाए और उससे इमीडिएट रिलीफ लेके आए। मैं धोखा से किसी को अपने संग रखना नहीं चाहता। मैंने ये कहा है कि मैं उनका पूरा लीगल फीस सुप्रीम कोर्ट में देने के लिए तैयार हूँ। इंडिया का बेस्ट लॉयर को भी हायर करने के लिए तैयार हूँ। सर, जिस दिन घटना हुआ था आपके जो गया था हॉस्पिटल में, बाद में गया था, मैंने उनसे बात कर लिया है। उनके जो है अभी उनके जो इंजर्ड भी हुए उनको भी अब आने वाले दिन में 1-2 दिन में हम एक चेक रिलीज कर देंगे उनके ट्रीटमेंट में जो भी है। मैं सिंपैथेटिकली हूँ टीचर्स के साथ, लेकिन मुझे लगता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी उनका इमोशनली फ़ायदा उठा रहा है। मुझे लगता है कि ये फ़ायदा हम ना उठाकर अगर लीगली फाइट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। हाँ सर, अभी त्रिपुरा में ऐसा जो एक टाइम से ये खत्म हो गया था, जो का जो रिक्रूटमेंट सिर्फ पाकिस्तान नहीं कर सकता। रिक्रूटमेंट इसी भी होता है जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि त्रिपुरा फिर से उस रास्ते में जाए। त्रिपुरा में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, त्रिपुरा का व्यू अच्छा होना चाहिए बाहर से। तो इसी के लिए मैं गवर्नमेंट को यही फिर से बोलना चाहता हूँ कि आप जब कानून पास करते हो, जब आप डिसीजन लेते हो, तो आपको ये देखना चाहिए कि एक सेंटिमेंट है जो हमेशा अपसेट होता है। ये सिर्फ मैं त्रिपुरा के बारे में नहीं बोलूँगा। आप जाकर यूपी में और पंजाब में, हरियाणा में देख लीजिए कि कितने किसान लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको भी IT सेल बोल रहे हैं कि ये टेररिस्ट है। आप उनसे डिफर कर सकते हो। मैं भी फार्म लॉ के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन आप जो भी उनके व्यू से अलग जाएंगे, उनको आप टेररिस्ट बोलेंगे, खालिस्तानी बोलेंगे, तो एक सेंटिमेंट बनता है। और ये मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट को करना चाहिए। ये दिस बीजेपी गवर्नमेंट शुड लर्न समथिंग फ्रॉम अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी हैड अ बिग हार्ट एंड ही वाज द टॉलेस्ट लीडर। तो आप उन्हीं से थोड़ा सीख लीजिए। तो क्या नाम है जो बेरोजगारी से कमर के या विरोधी का रास्ता अपना रहा है? कौन? बेरोजगारी से नॉट ओनली बेरोजगारी, फॉरेन एलिमेंट्स भी है। इसी के तो मैंने कहा कि अगर हम ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अकॉर्ड साइन करते हैं तो यहाँ में बहुत लोग हैं जो ओवरग्राउंड आकर एक शांति की जिंदगी लेना चाहते हैं। इस अकॉर्ड में जैसे बॉर्डरलैंड अकॉर्ड हुआ, मैं रेडी हूँ बात करने के लिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझे परमिशन दे, मैं रेडी हूँ मीडिएटर बनने के लिए कि जो भी उग्रपंथी है वो ओवरग्राउंड आए और शांति का जिंदगी रहे। इसमें पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। अगर हमारे जो भी गुमराह यूथ है वो बॉर्डर के उस पार गए हैं, तो उनको समझना चाहिए कि वायलेंस से कुछ सोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी उनको एक चांस देना चाहिए सरेंडर करने के लिए और एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। आप सिर्फ ATTF अकॉर्ड साइन हुआ, TNB अकॉर्ड साइन हुआ, NLFT के संग बात हुआ बहुत बार, रिहेबिलिटेशन बहुत ही कम हुआ है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्टर आज ब्रू अकॉर्ड देख लीजिए आप, ब्रू अकॉर्ड साइन करके 1 साल से ऊपर हो गए, रिहेबिलिटेशन अभी तक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में ये बात कहा है तो अभी तक क्यों नहीं हुआ? तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है और तब उसका फायदा उठाने के बहुत लोग पीछे हैं जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। आपने बताया कि पॉलिटिकल मोटिव्स हो सकते हैं बिहाइंड द राइज ऑफ इंसर्जेंसी इन ऑल प्लेसेस। व्हिच सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल मोटिव्स माइट बी more kind? See, when I demand Greater Tripura land, I don't hate any community. I love my Bengali brothers and sisters. You're one of my best friends, Tripura. Tanumai, you're very close to me. Chandan is, I don't know if he's there. I've got so many people who are my friends. Why should I be against you personally? I'm not. This is an old narrative which is said that if let's say tomorrow people from Silchar or Kachara demanding more autonomy within Assam because they are not treated as equals, should I say that they are secessionists? It's your constitutional right. If Gorkhas demands Gorkha land, can they be called secessionists? So let's stop
See, this is an old Hisab Pita Hua narrative. You are not my enemy, I am not your enemy. The people who are trying to instigate you, make you emotional, and say, no, I am not the problem, they are the ones who are the enemies. And they are there because they have benefited from political mileage because of dividing society. I am not interested in dividing any community or on the basis of ethnicity or on the basis of religion. I think we can all live together. It is a denial of a political aspiration by a few which should not tarnish an entire community. Yes, your question. কেন এই স্টেপ নেওয়া যেখানে আমরা হঠাৎ লিপ্ত হয়নি। তাহলে স্যার আবার হঠাৎ করে হঠাৎ না। সেখানে বিশেষভাবে একটি জাতি কেন্দ্র করে কেন কি আমি তো আমার তো আপনাদের ওল্ড এয়ারস্কোয়ার কংগ্রেস লিডার বলেছি আমি তো জাতীয় লিডার জাতীয় নাই আসামে সর্বানন্দ সোনোয়ালে কে বলে জাতীয় নাই কেউ তো ওনার কমিউনাল বলে না ঠিক আছে তা আমি যে ডিসিশন নিয়েছি দিস ইজ আ ওয়েল থট আউট ডিসিশন it is after repeated frustration. I don't know your name, ma'am, but let me tell you something. I have been extremely frustrated because I have tried my best as a Congress leader, as what my mother Rajmata Tripura says, try to take everyone. I have tried my best. The problem is not you all. आप लोग problem नहीं है. The problem is the lack of sincerity in the state leadership. স্যার আমরা সেখানে দেখেছি যে এনসি দেববর্মা স্যার এবং বিজয় রামকোল স্যার যেভাবে একটি জাতিকে কেন্দ্র করে ওনারা কাজ করছেন সেভাবে কি আপনি কাজ করবেন আপনি আপনার একটা আমি রিপিট কোয়েশ্চেন করবো যে সময় এডিসি কংগ্রেস পার্টি 84 হ্যাঁ এই সময় আমাদের কংগ্রেসে একটা লিডার ছিল অশোক ভট্টাচার্য ওনার স্টেটমেন্ট ছিল ইউ উইল গিভ ব্লাড বাট ইউ উইল নট গিভ এডিসি এই জাতীয় স্টেটমেন্ট ছিল না হ্যাঁ এই জাতীয় স্টেটমেন্ট ছিল তো আজকে যে সময় টিএনবি অ্যাকর্ড হয়েছিল অনেক জন বলেছে কি না 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 অ্যাকর্ড হবে না সব জায়গা में জাতীয় স্টেটমেন্ট होता है আজকে আসামে অনেক জন বলে কি মিয়া মুক্ত আসাম এই কমিউনাল স্টেটমেন্ট নেই তো যে সময় আমি বলবো কি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যতে একটা গ্রেটার ত্রিপুরা করলে ভালো খারাপ নেই তো ওয়াই ইজ ইট BJP has made Ladakh, Leh and Jammu as union territory. On what grounds? Because Kashmir is Muslim dominated. That is not Jatiya. So it is there. মা মাটি মানুষ কি স্টেটমেন্ট মানুষের কি গোর্খাল্যান্ডে মানুষ থাকে কি কামতাপুরে মানুষ না যে সময় মমতা ব্যানার্জি বলে কি আউটসাইডার মোদি আউটসাইডার এই কমিউনাল স্টেটমেন্ট নয় আমি কেউ বিরুদ্ধে নেই আমি আপনার আমি জানি না কি বলবো আই নো আমি বাট আই এম নট अगेंस्ट ইউ আই এম নট अगेंस्ट এনি কমিউনিটি ইফ আই স্পিক ফর ওয়ান does not mean I am against another and I make it very clear I said you are all my friends সামনে এডিসি ইলেকশন আসছে তো বিগত 3 বছরে যে বিজেপির যে কার্যকলাপটি আপনার কি বিজেপি তো কন্ট্রোলে ছিল না এডিসি লেফট ফ্রন্ট কন্ট্রোলে ছিল not for the 3 years but I think for the last 20 years or 15 years. 15 years. So let me see how BJP does. But I don't think that any national party will work as strongly for ADC as a region. In fact, I think it's a tragedy that in Tripura, not only amongst the indigenous tribals, but amongst everyone, when some leader comes from Delhi, we all land up in Maharaja Bir Bikram Airport with mala and food. It would be better if they came like when they went to West Bengal, Paschim Bangladesh. Mamata Banerjee is there, Odisha में Naveen Patnaik is there. But हम लोग ने क्या किया है? हम लोग सब ready हो जाते हैं बीर बिक्रम एयरपोर्ट में फूल माला लेकर अपने लीडर को वेलकम करने के लिए. I think I was in a national party also, so maybe I know this better. But believe me. अगर आपको I think we need to take ourselves more seriously and we need to get a bit of pride as a state Tripura. अगर आपकी त्रिपुरा चुनाव में I want Tripura to win not alone. I want Tripura to win with NC Devarman. I want Tripura to win with Vijay Ramkar. I want Tripura to win with Chittu Babu. I want Tripura to win with Buddha, with Patakani. I don't want Tripura to just win alone. My point is, the day we all keep our egos aside, we can work on issues. I have very clear issues. like what? No, I have very clear issues and it is beyond political statements. I want to
create economic parity between all sections of society. I don't want to make somebody, I don't want to make T Prasad richer than another group. I want to bring in equal parity. Because frankly, the people who are in power, before, now and maybe in the future, are the ones who have created economic imbalances. Why do you only talk about ADC? I think a person in Agartala is better off than someone in Udaipur. I think someone in Dharmanagar is better off than someone in even Kailash. Why is this happening? It is because there is a certain amount of corruption which is there in society, and we don't even care about our own. Even amongst tribes is a level of discrimination. Kogono tongo hagana ke rangana jaga pani rokni bagai kothoma kaham silchote Guwahati wa EMI ni bisingte haike installment ni bisingte jaga panya ni sep kaham rijagi tongo haike khapangni takhupe bukuksong ketal jaga panya ni muchungui thai kaham naitugui tongkhe tabukno gorong bai sidi EMI no private limited by jaga phaljagi tongmani nikuma angkha village moniari PS borkha pani tema jangshari 2.6 km from EMS Hospital, Main Gate Day, National Highway, 3 km Jangshari Railway Station, 9 km IIT, 13 km Guwahati University, 23 km Paltan Bazar Day, ISBT by 24 km Guwahati Airport by Hage Khapangni Takote Bukukso, Jaga Kahamte, Shep Kahamne Bisinte, Jaga Phaljaki Tongmano Panyani Muchungui Tongke, Jaga Booking Hanyani Muchungui Tongke, Eba Jaga Phaljaki Tongmani, Jagani Koknote or Shukurubai Shaimanani Muchungke, Kokdo by Manjudi, 9862280054. Eba 9366710185 Hambai Nursing pori namo chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno pori na bagai kaham kaisa ni koma angkha Guthomi School College of Nursing Karnataka hapangni gosimung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagui tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PC BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri course tabuk admission na harjagui tongo thinango nurse engai lukoshwai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisiburi PBBSc Nursing ni bisiknini course MSc Nursing bo bisiknini course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbanai course fee kisabano tongoi porinani te chanani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbanai Guthomi School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike taita mono naisali tongsinai o kaham college o admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai korongbaidi 8415095717 8837414216 Sipahi Jola Hangkoni Bisramganj Satio Phake Khaksangai Lenglanani bagai kaisano nikuma Lenglama Hotel and Restaurant Oro Mathogo Mui Borok Cha Borok Te Dale Dal Bereni Mui Kaham Cha Kothogrok Abono Karibo Norokni Nokrogo Kailai Panda Cherai Busa Abul Shuma Panda Asaima Shalni Jamung Te Juda Juda Panda Rogo Catering Te Mamui Nakhe or Chef Rock Manthogri Jagai Tongo Sipahi Jola Thani Jesa Thayo Phaibo Lenglanani Bagai Orono Phai Khasirangai Thangpai Baidi Lenglama Hotel Tea Restaurant Thani Nikuma Bisramganj Hati Petrol Pump Opposite Lenglama Hati Sipahi Jola Tripura Catering ni bagai kurungbaidi phone number 8974305607 or number Oina nung weekend an para thalai nai nung bo Tripura phaijang keba Saturday
Hey man, set a final do. Okay. Oi ko nano mo tong nai. Chini halong ni pero Karima kajaka kabai kaoshimino Karima tongruka Why shall we show no day ni kuluk tengaro Shai chung mani yawang bo kapan kishile Ajom kontayo no no karimaro Engkang hunuyang tonggo metepe No shau Rikhe ba karima kokno Chini katha halo be bakri thanu Tabung nono karaman ke shal kha jango Chale thangke karima mukte de chalang no Fano shamni hak chalri nam chungya Kishisa Bo chali tongke mani manya Shirapsa Fano shamni hak chalri nam chungya Kishisa Bo chali tongke mani manya Nugai tona Numbo mutai Anika Rimano Chale tatelang di Pono ang bay Anika Rimano No shawu Rikhe bakari makagno Chini katha Shale khak jango chale thangke karima mukte de chalang no Kabai kaoshimino Karima tongruka
Ang tini kayo story sana na yo. Abong ka ani ama wai papa ni. Morok salsa walay mani. Mani asyik iman muk thanggo nang bay himnani nuk mani asyik iman muk thanggo nang bay himnani ereng siang siang Ereng siang siang oh hamzang ma lama kerai khani ni ani kacharo nang bai halo mufinani lama kerai khani ni ani kacharo nang bai halo mufinani Sajang nade tongko nini ani kothoma Rijang nade tongko nini ani mari Sajang nade tongko nini ani kothoma Rijang nade tongko nini ani mari Sajang ani te halokru Rijang Sajangani te halokru Rijangani te kerongkru Teruk moi tu mano bukhawo nono karei tona soya Teruk moi tu mano bukhawo nono karei tona soya Kok thai kerei ani khugo mukti kupulo ani mokolo Kok thai kerei ani khugo mukti kupulo ani mokolo
ter mui tu mano bukhao nono karei tona soya ter mui tu mano bukhao nono karei tona soya Hai ni bagai, ang hai serai rok ni jo to ma fasong, please tagak lagi. Nung mani asima, mukhanggo nung bahimani, ereng seung siwo hoima, ereng seung siwo. Ohani bugrani busang butiro dunia ni yabu khabo khek la yabu Chothani bagai ko bangla yawu khani sheleng no khibiu Hasanam layana di buku khao baksha unai an baksha kemenak no chung sok komor naina samai tang di hom chang tui di tan sa henani lam ke ta le ke lang thang nai do pa no chini Komornaria Boshungno Hamjagna Kebenani jengriya Atsugwa lang tanay no tanay do Olang kaya kumbar nay do Tuy ni tuya
चुलिन सुनाएर हानि बागै कथामा सुनाएर Phải đi bu cuộc khó bác sa ơi Pan baksa ke menak no chung soko mor laina Sư mai tang đời hom chẳng tì đi tham cha him nani Lam cứ ta lo tư lang thang này đó pha nó chỉ ni cho khá Ni ni ani hình la ye Sak bay sa wa rai cha la ye Sini mung thang re re có chao ge To pani mu tui no ho sana Bo phor ba Bớt bi sia lom bo chop ra khe cứ mà chắc to pha nó so trái mai đi bữa xưa nàng chi này cô than xa chân đừng lại nani đi bữa xưa nàng chi này cô đâu phải yêu cha nani phải đi ta ko phải đi bu ko kha baksha na Phan bác sa ke mới nang no chung so ko mo lại na Sơ mai tang đi hom chẳng tì đi than sa him nani làm cứ ta lo tư lang thang ngày đó pha nó chỉ ni khe bước khani mơ cây nó nông nó bước sức cho ta mấy chỉ đi khe chỉ khó đang nó cứ nó bước sức thôi ơi làm him khe bài thạc ni suy ni mơ mà này mà sức tươi có lắm tươi cứ lại khe người nó đâu phải nó phiêu mơ na xin na sao cứ ta nó mang khói ni thắp lá người mà xin na không quay người còn mà xa ra na ba người phải đi ta cũng phải đi bu cũng khá bác sang na Phan baksa ke munak no cheng shop ko mor lai na sơ mai tang để hôm sang tì đi than sa him nani làm cứ ta lo tươi lang thang này đó phải nó chỉ ni
Ô này thôi nini mong shabai shu zang na kerai kedal ja nini tomung rok tang sharu tang shatama cheng hin lai nai nini ani lamang kereng tong sha tang sha lama cheng hin lai nai nini ani shang mang man jui tong sha Ô này thôi nini mong shabai shu zang na kerai kedal ja nini tomung rok tang sharu tang shatama cheng hin lai nai nini ani lamang kereng tong sha tang sha lama cheng hin lai nai nini ani shang mang man jui tong sha Chak shaja nang logi tong ke yo khapang ni khachu nang shamo tong ke O ani jadu nono manu tini khapang bir shana nang kha kerai kedal ja nini tomung rok tang sharu tang shat lama cheng hin lai nai
sang mang man chui tòng sa Mayo
tongo hagana ke rangana jaga pani rokni bagai kothoma kaham silchote guhati wa EMI ni bisingte haike installment ni bisingte jaga panya ni sep kaham rijagi tongo haike khapangni takhupe bukuk sok kotal jaga panya ni muchungui thai kaham naitugui tongkhe tabuk no gorong bai sidi EMI no private limited by jaga phaljagi tongmani nikuma angkha village moniari BS borkha pani tema changshari 2.6 km from EMS hospital main gate te national highway 3 km changshari railway station 9 km IIT 13 km Guwahati University 23 km Paltan Bazar te ISBT by 24 km Guwahati Airport by hage khapangni takokte bukukso jaga kahamte shep kahamne bisinte jaga phaljagi tongmano panyani muchungui tongke jaga booking khanyani muchungui tongke eba jaga phaljagi tongmani jagani koknote bo shukroboi saimanani muchungke kokdobai manjudi 9862280054 eba 9366710185 hambai Nursing pori namo chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno pori na bagai kaham kaisa ni koma angkha Guthomi School College of Nursing Karnataka hapangni gosimung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college tabuk admission talangjagui tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri course tabuk admission na harjagui tongo thinango nurse engai lukoshwai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai course rokni bisingo BSc Nursing khlainyani bagai bisiburi PBBSc Nursing ni bisiknuni course
MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te chanani no khobai juda juda shape ka ham rejaknai taklaini admission egnai rokni bagai abono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai Gothami School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike tai tamono nursing tongsinai Okaham College admission nawoi poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Sipahi Jola Hangkoni Bisramgon Satio Fake Kaksange Lenglanani Bagai Kaisano Nikuma Lenglama Hotel and Restaurant Oro Marthogo Mui Borok Cha Borok Te Taledal Bereni Mui Kaham Cha Kothogrok Abono Karibo Norokni Nokrogo Kailai Panda Jerai Busa Abul Shuma Panda Asaima Shalni Chamung Te Juda Juda Panda Rogo Catering Te Mamui Nake or Shape Rock Manthogri Jagai Tongo Sipahi Jola Thani Jesa Thayo Phaibo Lenglanani Bagai Orono Phai Khasirangai Thangpai Baidi Lenglama Hotel Tea Restaurant Thani Nikuma Bisramgon Sati Petrol Pump Opposite Lenglama Hati Sipahi Jola Tripura Catering ni Bagai Kurungbaidi phone number 8974305607 or number ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের একটি প্রান্তিক রাজ্য ত্রিপুরা। এ রাজ্যের মিশ্র সংস্কৃতি, শিক্ষা, সাহিত্য ও সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের পাশাপাশি এর অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য জাতীয় দৃশ্যকল্পে বয়ে নিয়ে চলেছে এক নিজস্ব পরিচিতি। রাজন্য শাসনকালে এ রাজ্যের ইতিহাস ঐতিহ্য গৌরবময়। রাজামলে এ রাজ্যের আধুনিকীকরণের বলিষ্ঠ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণের জন্য মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য আজও আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার হিসেবে সমাদৃত। ত্রিপুরার জনগণের স্বার্থে ভারতীয় ইউনিয়নের সাথে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি। 1947 সালের 17 মে তার প্রয়াণের পর মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবীর নেতৃত্বে গঠিত হয় কাউন্সিল অফ রিজেন্সি এবং 1947 সালের 13 আগস্ট ভারতীয় ইউনিয়নে ত্রিপুরার যোগদানের সম্মতিপত্রে তিনি স্বাক্ষর করেন। 1947 সালের 15 আগস্ট ভারত স্বাধীন হয়। 1949 সালের 9 সেপ্টেম্বর রাজধানী দিল্লিতে ত্রিপুরার ভারতভুক্তি সম্পর্কিত দলিলে স্বাক্ষর করেন মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী। 1949 সালের 15 অক্টোবর ত্রিপুরা আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করে। শুরু হয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া। 1950 সালের 26 জানুয়ারি ত্রিপুরা বিধানসভাহীন চিফ কমিশনার শাসিত একটি গ শ্রেণীভুক্ত রাজ্য হিসেবে ঘোষিত হয়। 1952 সালের জানুয়ারি মাসে ত্রিপুরা থেকে রাজ্যসভার জন্য একজন সদস্য নির্বাচন করতে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন ও গঠন করা হয় 30 সদস্য বিশিষ্ট ইলেকটোরাল কলেজ। 1956 সালের 1 নভেম্বর ত্রিপুরা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের স্বীকৃতি অর্জন করে। 30 সদস্য বিশিষ্ট ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের লক্ষ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় 1957 সালের মার্চ মাসে। 1963 সালের 1 জুলাই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আইন অনুসারে ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদ প্রথম বিধানসভায় রূপান্তরিত হয়। গঠিত হয় 5 সদস্য বিশিষ্ট প্রথম মন্ত্রিসভা। 1970 সালের ফেব্রুয়ারিতে চিফ কমিশনারের পদটি উন্নীত হয় উপরাজ্যপাল পদে। এরপর উত্তর পূর্ব এলাকাসমূহ পুনর্গঠন আইন 1971 অনুসারে 1972 সালের 21 জানুয়ারি ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। দেশ স্বাধীনতা লাভের পর উত্তর পূর্ব ভারতের প্রান্তিক পাহাড়ি এই রাজ্য দীর্ঘ সময়কাল পর্যন্ত উন্নয়নের প্রশ্নে ছিল অনেকটাই পিছিয়ে। মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য ত্রিপুরাকে শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, জ্ঞান, বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করে তোলার যে স্বপ্ন একসময় দেখেছিলেন,
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বে এর রাজ্যের নতুন সরকার গঠনের পর জনকল্যাণে বিকাশমুখী বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণের মধ্য দিয়ে মহারাজার সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে তোলার পথচলা শুরু হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস দিশাকে পাথেয় করে রাজ্যের মানুষের সামগ্রিক উন্নয়নে আন্তরিকভাবে কাজ করে চলেছে বর্তমান সরকার। জনস্বার্থে বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প রূপায়ণের ফলে জনগণের আর্থসামাজিক মান উন্নয়নের পাশাপাশি গড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে স্বনির্ভর মানসিকতা। জনজাতি অংশের মানুষের ক্ষমতায়ন ও সার্বিক বিকাশের জন্য আন্তরিক প্রয়াস নিয়েছে বর্তমান রাজ্য সরকার। ৫৯টি প্রকল্পের জন্য ৮,৮০২.৭৪ কোটি টাকার প্রস্তাব, স্বশাসিত জেলা পরিষদের নামকরণ দ্য ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল করার জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের নাম পরিবর্তন করে জনজাতি কল্যাণ দপ্তর করা হয়েছে। ত্রিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে দীর্ঘ ২৩ বছরের প্রতীক্ষিত ব্রু সমস্যার স্থায়ী সমাধান করে ত্রিপুরাতেই তাদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের জনজাতি অধ্যুষিত ব্লকগুলি সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের লক্ষ্যে ১২টি ব্লক এসপিরেশনাল ব্লক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। জনজাতি এলাকার শিক্ষা মান উন্নয়নের ১৮টি নতুন একলব্য বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারে ত্রিপুরার বড় প্রাপ্তি থাঙ্গা ডালং ও বেনিচন্দ্র জমাতিয়ার পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হওয়া। রাজ্যবাসীর দাবির প্রতি সম্মান জানিয়ে আগরতলা বিমানবন্দরের নাম মহারাজা বীরবিক্রম মানিক্যের নামে নামাঙ্কিত করা ও মহারাজার জন্মদিনকে সরকারি ছুটি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় জনজাতিদের বয়নশিল্পে তৈরি রিসা পাছরা আজ বিশ্ববাজারে সমাদৃত। রাজ্যের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের অঙ্গ হিসেবে বরমুরা পাহাড়ের নাম হাতাই কতর করা হয়েছে। সবার জন্য গুণগত শিক্ষা প্রদানের বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ করছে রাজ্য সরকার। ফলে রাজ্যের শিক্ষার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নতুন দিশা মাধ্যমিক পরীক্ষায় শীর্ষস্থান ৩০ জন ছাত্রছাত্রীকে সুপার 30 নামক বিশেষ কোচিং প্রকল্প, সরকারি বিদ্যালয় সিবিএসইর অন্তর্ভুক্তিকরণ, এনসিইআরটি পাঠ্যক্রম চালু করা, চিফ মিনিস্টার্স অ্যানুয়াল অ্যাওয়ার্ড ফর একাডেমিক এক্সেলেন্স, মুখ্যমন্ত্রী বিএড অনুপ্রেরণা যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্টস গিফট কার্ড প্রক্রিয়া চালু করেছে বর্তমান রাজ্য সরকার। মেয়েদের আবাসিক শিক্ষার পাশাপাশি বিদ্যালয়ে যাতায়াতের সুবিধার্থে নবম শ্রেণীর ছাত্রীদের বিনামূল্যে সাইকেল প্রদান করা হয়েছে। ঘরে ঘরে রোজগারের দিশায় কাজ করছে বর্তমান সরকার। গত ২.৫ বছরে ৫,০৩৯টি ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে বিনিয়োগ হয়েছে ৬৪৪ কোটি টাকা। এছাড়াও সরকারি সহায়তায় প্রায় ৭৩,০০০-এর বেশি যুবক যুবতী স্বরোজগারী হয়েছে। রাজ্যে এখন এমন যুবকরা আছেন যারা স্বনির্ভর হওয়ার পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। গত ২.৫ বছরে স্বাবলম্বন প্রকল্পে ৪,৯৫৬ জনকে ১১৩ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকার ঋণ এবং পিএমইজিপি প্রকল্পে ২,৪৬৬ জনকে সর্বমোট ১৪১ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকার ঋণ প্রদান করা হয়েছে। সিডি রেশিও আগে যেখানে ছিল ৪৮%, তা বর্তমান সরকারের সময়ে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৭%। স্বরোজগারের মাধ্যমে আত্মনির্ভরতার পক্ষে দক্ষতামূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সহজ শর্তে ঋণ সহ নানাভাবে সরকারি সহায়তা লাভ করে স্বউদ্যোগী যুবারাই দেখাচ্ছে রোজগারের নয়া দিশা। বিজ্ঞানসম্মতভাবে উদ্ভাবনী পন্থায় আগর, ড্রাগন ফল সহ বিভিন্ন ফল চাষ করে যুব সম্প্রদায় দেখাচ্ছে স্বনির্ভর হয়ে ওঠার পথ। বাঁশকরল থেকে তৈরি বিস্কিট, পরিবেশ বান্ধব বোতল কিংবা বাঁশের তৈরি প্রদীপ, গৃহসজ্জার সামগ্রী আজ এই রাজ্যকে দিয়েছে বিশ্ব পরিচিতি। দেশ বিদেশে সমস্ত শিল্প সামগ্রীর চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। রাজ্যে ধূপকাঠি তৈরির শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করতে ঐকান্তিক প্রয়াস নিয়েছে রাজ্য সরকার। বর্তমান সরকারের সময়কালে রেগুলার, আউটসোর্সিং, ডাইন হার্নেস, কন্ট্রাকচুয়াল বিভিন্ন পদে ২৩,০০০ জনকে নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই অধিকাংশ সম্পন্ন, বাকিদের নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। ২০২২-এর মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করতে কেন্দ্র ও রাজ্য যৌথভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। বর্তমান সরকারের উদ্যোগে কৃষকদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয়ের ফলে হাসি ফুটেছে অন্নদাতাদের মুখে। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি ও ফসল বীমা যোজনার সুফল পাচ্ছেন রাজ্যের কৃষকরা। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনায়
সারা দেশে প্রথম স্থানে ত্রিপুরা। কৃষক কল্যাণে 50,000 বর্গা চাষীদের নাবার্ডের মাধ্যমে ঋণ প্রদান প্রক্রিয়া চলছে। নানাভাবে কৃষি ও উদ্যান চাষে উৎসাহিত হচ্ছেন চাষিরা। আনারস চাষকে কেন্দ্র করে বেড়েছে স্বনির্ভরতার সম্ভাবনা। বিশ্বের বাজারে বেড়েছে এর চাহিদা। গত 2.5 বছরে 5,200 কোটি টাকার কৃষি ঋণ পেয়েছে রাজ্যের কৃষকরা। আগে যেখানে কৃষি বৃদ্ধির হার ছিল 6.4%, বর্তমান সরকারের সময়ে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 13.5%। ডম্বুর জলাশয়ে খাঁচার মাধ্যমে মাছ চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞানসম্মত বায়োফ্লক সহ অন্যান্য আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষের মাধ্যমেও স্বনির্ভরতার পথ খুঁজে পাচ্ছেন রাজ্যের যুবকরা। কম খরচে অধিক মুনাফার মুখ দেখেছেন তারা। উচ্চশিক্ষিত যুব উদ্যোগীরাও এই ধরনের মৎস্য চাষে উৎসাহিত হচ্ছেন। হাঁস মুরগি পালন রোজগারের দিশা দেখাচ্ছে। বেড়েছে মাথাপিছু দুধ, মাংস, ডিম উৎপাদন। মুখ্যমন্ত্রী উন্নত গোধন প্রকল্প এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এই প্রকল্পে সেক্স সর্টেড সিমেন্সের মাধ্যমে গাভী প্রজননের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতে জন্ম নেওয়া 96% বাছুরই হবে স্ত্রী বাছুর। কামধেনু প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনায় প্রতিটি পরিবারকে উদ্যান চাষ, ডায়েরি, শূকর পালন, মৎস্য চাষে সহায়তা ও উৎসাহিত করা হচ্ছে। সরকারি উদ্যোগে সুবিধাভোগীদের দেওয়া হয়েছে হাঁস, মুরগি, শূকর প্রভৃতি গৃহপালিত প্রাণী সহ অন্যান্য সহায়ক সামগ্রী। পুরুষদের সাথে পাল্লা দিয়ে মহিলারাও এর মাধ্যমে স্বনির্ভর পরিবার গড়ার কাজে অংশীদার। শহর থেকে গ্রাম সর্বত্রই সমান্তরালভাবে লেগেছে উন্নয়নের ছোঁয়া। 2021 নতুন বছরের প্রথম দিনেই উপহার স্বরূপ রাজ্যের মধ্যবিত্ত দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারীদের মুখে হাসি ফুটিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে আগরতলা লাইট হাউস প্রকল্পের শুভ সূচনা করেন। কেন্দ্রীয় নগর উন্নয়ন মন্ত্রক বিভিন্ন রাজ্যের নিগম সংস্থার সাথে আগরতলা পৌর নিগম এলাকাকেও স্মার্ট সিটি তৈরির তালিকায় নির্বাচন করে। উন্নত নিকাশি ব্যবস্থা, সৌন্দর্যায়ন ও নগর পরিষেবায় টেক্কা দিতে চলেছে দেশের বিভিন্ন উন্নতশীল শহরকে। উন্নয়নের চাদরে মুড়ে ফেলা হচ্ছে নগর এলাকা থেকে প্রত্যন্ত জনপদ। গ্রামীণ অর্থনীতির মান উন্নয়নের লক্ষ্যে 2017-2018 তুলনায় 2019-2020 সালে রেগার শ্রম দিবস বৃদ্ধির হার 95%। 15 আগস্ট 2022 মধ্যে প্রতি ঘরে পাইপলাইনের মাধ্যমে পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। 2 মার্চ 2019 উন্মুক্ত জায়গায় মলত্যাগ মুক্ত রাজ্যের স্বীকৃতি পেয়েছে ত্রিপুরা। বর্তমানে রাজ্যে 2টি মেডিকেল কলেজ সহ আমবাসায় আরও একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সর্বত্র পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে স্বাস্থ্য পরিষেবা। উন্নত চিকিৎসার পাশাপাশি রাজ্যেই হচ্ছে জটিল অস্ত্রোপচার। কমেছে বহিরাজ্য রেফারের সংখ্যা। রাজ্যে আয়ুষ্মান ভারত বা প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা সফলভাবে রূপায়িত হচ্ছে। করোনা পরিস্থিতিতে গোটা দেশে নজির তৈরি করে সংক্রমিত ব্যক্তি শনাক্তকরণে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি গোটা রাজ্যে 9,56,000 পরিবারের সমীক্ষা চালানো হয়। করোনাজনিত পরিস্থিতিতে গোটা রাজ্যে বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী বিতরণ সহ বিশেষ প্রকল্পে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচির পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্ধনা ও মুখ্যমন্ত্রী মাতৃ পুষ্টি উপহার গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। বাড়ানো হয়েছে সামাজিক ভাতার অর্থরাশি। আরও 30,000 যোগ্য ভাতা প্রাপককে সামাজিক ভাতা প্রদান করা হবে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে অঙ্গনওয়াড়ি স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত যোগাযোগ স্থাপন ও স্বচ্ছতার লক্ষ্যে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সুপারভাইজারদের স্মার্টফোন দেওয়া হয়েছে। কমেছে গর্ভকালীন মা ও শিশুর মৃত্যুর হার। দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর লুক ইস্টের বদলে অ্যাক্ট ইস্ট দৃষ্টিভঙ্গির ফলে রাজ্যে সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। বর্তমানে 6টি এক্সপ্রেস ও অন্যান্য ট্রেন সহ আগরতলা সরাসরি যুক্ত হয়েছে দেশের রাজধানীর সাথে। প্রধানমন্ত্রী হীরা মডেলের ফলশ্রুতিতে হাইওয়ে, আইওয়ে, রেলওয়ে, এয়ারওয়ে সহ উন্নতের সড়কের জাল ছড়িয়ে পড়ছে গোটা রাজ্যে। জাতীয় সড়কের উন্নয়নে 3,193 কোটি টাকা ব্যয়ে 262 কিলোমিটার জাতীয় সড়ক ত্রিপুরার উন্নয়নের গতিকে আরও ত্বরান্বিত করবে। জাতীয় সড়ক উন্নয়নে 7,580 কোটি অর্থরাশির আরও 4টি বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ডিপিআর তৈরি করা হয়েছে। রাজ্য এখন হীরা প্লাস আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পথকে সুগম করতে বাংলাদেশের সাথে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের লক্ষ্যে 2021 মধ্যেই খুলে যেতে চলেছে আগরতলা নিশ্চিন্তপুর আন্তর্জাতিক রেলপথ। বিলুনিয়া ফেনী রেললাইনের পরিকল্পনা
নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনায় রয়েছে প্যাচার থল থেকে কৈলা শহর পর্যন্ত রেল সম্প্রসারণের। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে প্রসার উন্নয়নের ফলে বেড়েছে পর্যটকের সংখ্যা। পর্যটন কেন্দ্রগুলির মান উন্নয়ন, অ্যাডভেঞ্চার ও বিনোদনের ক্ষেত্রে নবসংযোজনের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি নতুন কেন্দ্রের আত্মপ্রকাশ করা হয়েছে। ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির ট্রাস্টের অনলাইন পোর্টাল চালু করার সুবাদে বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে বসে সরাসরি দেখা যাচ্ছে ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের আরাধনা। বন সৃজন ও পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি রূপায়ণ করা হচ্ছে। বৃক্ষরোপণের মধ্য দিয়ে পূর্বপুরুষদের প্রতি স্মৃতি নিবেদন স্বরূপ স্মৃতি বন কর্মসূচি রাজ্য সরকারের এক অভিনব উদ্যোগ। প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা সাহায্য লাভ করছেন। তাছাড়া স্বাবলম্বন প্রকল্পে ক্ষুদ্র ও অন্যান্য শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে আর্থিক সমৃদ্ধির সুযোগ যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে কর্মসংস্থানের সুযোগ। ফেনী নদীর ওপরে নির্মিত মৈত্রী পাকা সেতু ভারত বাংলাদেশের মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটাবে। সাবরুমের পশ্চিম জলাফায় গড়ে উঠছে স্পেশাল ইকোনমিক জোন বা শেস। সাবরুম উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর বাণিজ্যিক রাজধানী হয়ে উঠবে। সেই সাথে গড়ে উঠবে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সাথেও বাণিজ্যিক সম্পর্ক। সৃষ্টি হবে প্রচুর কর্মসংস্থান। এছাড়াও ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট, লজিস্টিক হাব গড়ে ওঠার ফলে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক বিকাশ ত্বরান্বিত হবে। রাজ্যের মানুষকে পরিষেবা দিতে দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন ও স্বচ্ছতা আনতে বর্তমান সরকারের উদ্যোগে চালু করা হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ই পরিষেবা, যেমন ই স্ট্যাম্পিং, ই চালান, ই অফিস, ই ডিস্ট্রিক্ট, ই টেন্ডার, ই গ্যাজেট, ই পিডিএস প্রভৃতি। উজালা যোজনায় একদিকে বিদ্যুৎ সাশ্রয় যেমন করা হচ্ছে, তেমনি সৌভাগ্য যোজনায় প্রতি ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। নেওয়া হয়েছে বিদ্যুৎ পরিষেবায় আধুনিকীকরণ। তাছাড়া জল জীবন মিশন, জল বোর্ড, অটল জলধারা মিশনের মাধ্যমে সর্বত্র স্বচ্ছ পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার সফল বাস্তবায়ন ঘটেছে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে। করোনা পরিস্থিতিতে 2020 মার্চ থেকে নভেম্বর পর্যন্ত 9 মাসে 5,89,000 পরিবারকে বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এপিএল তালিকাভুক্ত আরও 50,000 পরিবারকেও বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুশাসন। যুব সমাজকে নেশার কবল থেকে মুক্ত করতে নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার শপথ নিয়েছে রাজ্য। সুস্থ দেহ গড়তে আবশ্যিক শরীর চর্চা। তাই রাজ্যে চালু করা হয়েছে 4টি ওপেন সুইম, 106টি স্পোর্টস কোচিং সেন্টার। অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের পেনশন 1,000 টাকা থেকে বাড়িয়ে 10,000 টাকা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সরকারের উদ্যোগে রাজ্যের কর্মরত সাংবাদিকদের স্বাস্থ্য বীমার আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বেড়েছে বিজ্ঞাপনের হার, সাংবাদিকদের প্রেস জ্যাকেট দেওয়া হয়েছে। এই প্রথম রাজ্যের শিল্পীদের সরকারি তালিকাভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্য দিবসে প্রথমবারের মতো নাগরিক সম্মান এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে দক্ষতার জন্য সম্মাননা প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। সরকারের গৃহীত বিভিন্ন জনমুখী কর্মসূচির ফলস্বরূপ বেড়েছে রাজ্যের জনগণের মাথাপিছু গড় আয়। আত্মবিশ্বাস নিয়ে নতুন দিশায়, নতুন উদ্যমে আত্মনির্ভরতার পথে এগিয়ে চলেছে ত্রিপুরা। ওকে ডিয়ার ফ্রেন্ডস, আমার প্রেস মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়া বন্ধুদেরকে প্রথমে স্বাগতম জানাচ্ছি। আজকে আমাদের এই প্রেস মিট ডাকার ব্যাপারে সব কিছু বিষয়বস্তু আপনাদের সামনে আমাদের মহারাজা উনি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবেন এবং ত্রিপুরা অর্গানাইজেশনের ব্যাপারেই মূলত এই প্রেস মিট ডাকার। এখন আমি অনুরোধ করছি माननीय महाराज के ये संपर्के वक्तव्य रखा। थैंक यू फ्रेंड्स। शॉर्ट नोटिस में आप लोग को बुलाया। कोई लोग शायद जानते थे कि प्रोग्राम आज होगा, कोई लोग को शॉर्ट नोटिस में बुलाया गया है। अगर आपको कोई कष्ट हुआ है तो आई सिंसियरली अपोलोजाइज। आज का प्रेस मीट है कि मीडिया को ब्रीफ करने के लिए कि आज हमारा त्रिपुरा मोथा का एक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल मीट हुआ और उस मीटिंग में डिसाइड किया गया है कि आने वाले एडीसी इलेक्शन में त्रिपुरा अब ग्राउंड में आकर इलेक्शन में शामिल होगा। हमने सब रीजनल पार्टीज़ को, जो रीजनल पार्टीज़ हैं उन सबको हमने बोला है कि आप अगले 4-5 दिन में या एक हफ्ते के अंदर अपना पोजीशन हमको बता दें
क्योंकि हमको सिंगल प्लेटफॉर्म में एडीसी में लड़ने से हम लोग का फ़ायदा होगा। अगर अलग अलग लड़के हम इलेक्शन लड़े तो सबका नुकसान होगा। वी हैव अपील टू ऑल द रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल पार्टीज, ईदर टू कम एंड मर्ज विथ त्रिपुरा or at least come together in a single platform so that we can fight the EDC election together. We will wait for them for the next few days. If the response is good, well and fine. Otherwise, we will chalk out our own path. That was the meeting today. We have also taken a resolution that our demand is not against any specific community, but for the welfare of the Autonomous District Council and beyond that. Our demand for Greater Tripura land is not victimizing any community. We don't want to victimize any community. We don't want to target any community. We want to come up with a solution for Tripuris who are even outside the EDC area. So some sort of rehabilitation, not only in the state of Tripura, but across the region should be done. So that was our meeting and we wanted to inform the press, आप लोगों को जानने से कि हम सब पार्टी के संग बात करने के लिए तैयार हैं जो रीजनल है, और अगर हमारा आइडियोलॉजी और हमारा डिमांड से उनका आइडियोलॉजी मैच करता है, देन हम लोग एक संग सिंगल प्लेटफॉर्म में एडीसी इलेक्शन लड़ना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अगर कोई आप लोगों से आप लोगों का जो डिमांड है तो उसको आप लोगों से मिलजुल नहीं होता तो नहीं होगा, तो आप लोग क्या पूरा एडीसी पे अकेले लड़ाई नहीं? मुझे लगता है कि सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि 90% ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एक ही बात बोलते हैं, एटलीस्ट रीजनल। लेकिन हम लोग के डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो मैंने अपील किया है कि उस डिफरेंसेस को छोड़कर हमारा जो डिमांड है, हमारा जो आइडियोलॉजी है, उसी में आकर एक प्लेटफॉर्म से आप लड़िए। पावर सबके पास नहीं आता है, लेकिन आइडियोलॉजी सबके पास रहता है। तो हमारा आइडियोलॉजी अलग है, और अगर आपको आना है यू आर मोस्ट वेलकम। अगर नहीं आना है ठीक है, स्टिल नो प्रॉब्लम। हम उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, हम अपने लाइन में चलेंगे। सर आपका फाइट किससे होगा, या बीजेपी या सीपीएम? मेरा फाइट, मैं सामने वाला आदमी को देखकर फाइट नहीं करता, मैं अपना लाइन लेके चलता हूँ। जब मैं कांग्रेस में था तो मेरा फाइट बीजेपी और सीपीएम से था। आज मैं कोई नेशनल पार्टी से नहीं हूँ, तो कोई मुझे दिल्ली से नहीं बोल सकता कि मेरा दुश्मन कौन है। एवरीबडी इज़ फ्रॉम त्रिपुरा, कोई मेरा दुश्मन क्यों रहेगा। मैं अपने लाइन में चल रहा हूँ, उनका अलग आइडियोलॉजी, वो अलग लाइन में चलेंगे। लेकिन मैं ना कि सीपीएम, ना कि कांग्रेस, ना कि बीजेपी से फाइट कर रहा हूँ। मैं अपने लाइन में चल रहा हूँ, मेरा डिमांड अलग है, वो डिमांड में मैं चल रहा हूँ। अगर वो मान लेते मेरा डिमांड, मेरा फाइट उनसे भी नहीं होगा। रीजनल पार्टी कितनी पार्टी के साथ आप लोगों की बात हुई है? सबसे बात होगी, किसी को नहीं छोड़ा है। ऑल रीजनल पार्टी के साथ बात होगी। Your demand has been Greater Tripura land, whereas IPF, which is in power in the state government in alliance with BJP, has also assured Tripura land before they came into power in 2018. So this difference in nomenclature, how would you negotiate this? You see, Greater and Tripura land? any Tripuras, any indigenous person living outside the EDC area, whether it is Nandanagar, Abhaynagar, whether it is in Kanchanpur, whether it is in Udaipur, whether it is in Dharmanagar, why only in the state of Tripura? If people can demand for greater Mizo Council in Jampui, why can't I demand for autonomous body in Mamit? Why can't I demand something in Patharkandi, Hailakandi? There are people who are saying that Komila should be a part of Tripura because of the historical connection. Why not Khagrachari then? So everything is open. If the Nagas can demand greater Nagaland, if there is a group of people which are demanding a separate council in Jampui Hills, then as an indigenous person from Tripura, why can't I demand rehabilitation of all Tripuris outside the part of Tripura? तो ये मेरा डिमांड बहुत क्लियर है। किसी को इट्स नॉट इवन इन बोडोलैंड, इवन इन कचार, सिलचर, people are asking for an autonomous council for the Bengali people because they feel that they are not being given enough role in Assam. It is not against any community. It is for the welfare and a single autonomous body. It may not be a council, it could be a body. बोडोलैंड में यही हुआ है। जो भी बोडोस है, जो बोडोलैंड के बाहर है, उनके लिए भी एक ऑटोनमस बॉडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है। तो हम भी वही डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी अपना वेलफेयर के लिए दीजिए। So will you organizations have similar demands of autonomous councils outside Tripura, like you said, Mamit and Patharkandi? I am saying that there should be a body set up to look into the genuine problems which is faced by people who are outside their home state. Now, this is something which is on the basis of a community thinking.
And what is the harm? If the Nagas, if the NSCN, which is not even which is a proscribed underground outfit by the government of India, is demanding that parts of Assam, Arunachal Pradesh and Manipur be a part of Greater Nagaland, they're demanding for a next separate flag, and the government of India is entertaining them. Why can't I, as someone from Tripura, demand something similar for the welfare of Tripuris? Tripuris are in terrible conditions in Khagrachari, Bandarban, in Bangladesh. You look at the situation of the Ranghols, the Tripuri community, I mean the Ranghols, the Riangs, even the Khasis and the Garos in Pasarkandi, Hailakandi. If you look at the condition of some of the Tripuris in parts of Agartala, it is not up to the mark. So why not have a separate thing? Same thing in Assam, the people in Silchar are demanding, because they feel that they are not treated in equal par in other states. One more question, Maharaj. You said that when you were in Congress, तो आपकी लड़ाई CPM से थी और BJP से थी, लेकिन अभी अपना सोशल ऑर्गेनाइजेशन है या रीजनल पार्टी जो पार्टी हो जाएगा, तो ये रीजनल पार्टी का लड़ाई में, पॉलिटिकल लड़ाई में आपको सबसे ज्यादा EDC चुनाव जो होने वाला है उसमें सबसे बड़ा चैलेंजर किसको लगता है? मुझे करंट ग्राउंड सिचुएशन को मद्देनजर मुझे नहीं लगता कि कोई चैलेंजर है, मुझे कोई नहीं लगता कोई चैलेंजर है। मैं किसी के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूँ। आज बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, CPM है, तीनों नेशनल पार्टीज है। अगर तीनों नेशनल पार्टीज को मेरा डिमांड को पूरा करना है, आके ओपनली इन राइटिंग में मुझे ट्रांसपेरेंटली दीजिए कि मैं आपके ग्रेटर त्रिपुरालैंड को मानता हूँ, मैं उनसे ओपनली बात करूँगा, छुप के बात नहीं करता हूँ। आप ओपनली एग्री कीजिए ना मेरा डिमांड को आप मानते हैं कि, अगर नहीं मानते हैं तो आई विल अपोज। मैं कोई पर्सनल पोस्ट के लिए नहीं भाग रहा हूँ। मुझे कोई कुछ भी पोस्ट ऑफर कर दे नेशनल पार्टी से, मैं नहीं जाने वाला हूँ। मेरा लाइन एकदम क्लियर है कि मैं फाइट करूँगा जो मेरे आइडियोलॉजी से ओपोज है, और जो मेरे आइडियोलॉजी से ओपोज नहीं है, मेरे संग नहीं भी आए एक प्लेटफॉर्म में, मैं उनके खिलाफ फाइट नहीं करूँगा। क्या आप खुद चुनाव लड़ेंगे? We'll see. We will see. Maybe you can become my election agent. सर, त्रिपुरालैंड को सामने लेके AIPFT भी इसी में आया था, आपको लगता है वो जो डिमांड करके वो सत्ता में आया है, आगे तो डिमांड पूरा किया गया है, नहीं मुझे नहीं लगता कि IPFT सेटिस्फाइड है। मेरा IPFT के लीडर से बहुत बात हुआ है। NC देव वर्मा को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जो भी हुआ मेवाड़ को मैं बहुत पसंद प्यार से, मतलब फैमिली का जैसा रिलेशन है। मैं उनको भी बोल रहा हूँ कि हम लोग को एक ही प्लेटफॉर्म में आकर एक ही संग होकर फाइट करना चाहिए। IPFT के संग मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, INPT के संग भी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, TSP के संग भी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, त्रिपुरा के संग भी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पतल कन्या का जो त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट है उनके संग भी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। I will not announce it till they announce it themselves, but it is better that they announce it, because it is not right for me to make statement for some other party. IPFT के बगैर बाकी जो पार्टी के नाम अभी अपने बोले हैं, INPT, त्रिपुरा, TPM, जो बाकी तरह जो भी रीजनल पार्टी त्रिपुरा में है, उनमें से क्या किसी ने अभी तक मैंने सबसे बात किया है, किसी को कुछ भी स्टेटमेंट देना, लेट देम मेक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट। ये ठीक नहीं लगेगा फ्रॉम माई एंड टू मेक अ स्टेटमेंट फॉर देम, बिकॉज दे हैव देयर ओन स्ट्रक्चर, दे हैव देयर ओन एग्जीक्यूटिव बॉडीज, उनको वो स्टेटमेंट देने दीजिए। मैं उनके पक्ष से स्टेटमेंट नहीं दूंगा, लेकिन मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मुझे थानसा चाहिए, मुझे यूनिटी चाहिए। अगर हम 72 ईयर्स से कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारा आवाज़ दिल्ली में नहीं पहुँच रहा है, इसके लिए मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता हूँ। वी हैव टू ब्लेम आवर लैक ऑफ यूनिटी। आज एक जेन्युइन फीलिंग है हिल्स में कि अगर हमारी यूनिटी आ जाए तो ये हम अपना भविष्य खुद बना सकते हैं, ना कि वी शुड ब्लेम एनीवन। तो ये अच्छा टाइम है। मैं अपने पोजीशन के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मैं अनकंडीशनल सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, या फिर वो आकर त्रिपुरा से मर्ज कर ले, या फिर हमारे संग सिंगल प्लेटफॉर्म में आकर EDC इलेक्शन में। कोई नेशनल पार्टी यदि आपको मतलब बुलाए, या फिर आप लोग कोई नेशनल पार्टी से क्या कुछ मतलब अलायंस करते हैं? नहीं, आप क्लियर सवाल पूछ लीजिए। नेशनल पार्टी यदि आपको बुलाए, कोई मतलब तीन ही है समाजवादी पार्टी आपको बुलाए तो आपके अलायंस करेंगे? कौन सा इशू में? या ADC के इलेक्शन? नहीं, किस इशू में? अलायंस आइडियोलॉजी में होगा अलायंस। वो मुझे फाइनेंस करेंगे, फंडिंग होगा, मुझे राज्यसभा का MP मिल जाएगा या CM, उसमें मैं अलायंस नहीं करूँगा। मेरा पॉइंट को मानिए
अलायंस होगा। अगर आपने मेरा पॉइंट ओपनली पब्लिक के सामने मांगा तो अलायंस होगा, वो बैकडोर अलायंस नहीं होगा। सर अभी तो गवर्नर के पावर में एडीसी, हाँ, तो आपको अभी तक एडीसी का सिचुएशन कैसा है आपका नजर? नहीं, मुझे लगता है कि एडीसी 1984 से नॉमिनक्लेचरली बना है, कुछ तो हुआ नहीं है। इसके लिए वी डोंट वांट एडीसी एनीमोर, वी वांट त्रिपुरा लैंड, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। एडीसी इटसेल्फ इज इररिलेवेंट, कुछ नहीं मिल रहा है एडीसी से। 37 ईयर्स हो गए एडीसी को मिलके, कुछ नहीं हुआ है। वही मोर पावर टू एडीसी, मोर, व्हाट इज मोर पावर? हम लोग बोलते हैं कि मुझे खाना और चाहिए, खाना और चाहिए, खाना काफ़ी नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ तो प्रॉब्लम है, या फिर प्लेट छोटा है, या फिर खाना टाइम में नहीं आता, कुछ तो प्रॉब्लम है। और मैंने इसके लिए कहा है कि अब मैं थक गया हूँ डिमांडिंग मोर पावर टू एडीसी। वी वांट अ डायरेक्ट ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। When you say Greater Tripura land, are you only targeting the people who are supposedly persecuted outside the territorial council? I think people are or the areas where they live as well. No, beyond. Do you include those? Want to include those areas in the Tripura and then make it Greater Tripura land? Yes. So these areas of see, I am and all these areas should be included in Tripura. No, that will be it's another country. There we can have a council set up. There we can have. See, Chakmas originally came from Chittagong. They have a council in Mizoram. Right? Now why can't we demand a similar council for people who are from Tripura, who are from the Chakma community, from the Tiprasa community, who are from the Garo community, who are from different communities, who are in Bangladesh, to have a council for us? So if we talk about this diaspora territorial areas, what will be your why not? Why should today even the Bengali Hindus who have been persecuted in Bangladesh, why shouldn't we have a body which looks after? India is supposed to no longer be a soft power, right? So why not have it? What I mean today, I think we should think about the protection of our linguistic communities. So how do you imagine the geographical map of this Greater Tripura land? Let the government of India invite me, invite all of us. Let them invite NC De Burma, let them invite Vijay Ramphal, let them invite Mewar, let them invite Chitto Babu, Patal Kanya, everyone. And anyone who is there to give a solution, will give a solution. देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये आज प्रद्योत मानिक के ये जो डिमांड उठा रहा है, नहीं उठाया जाता अगर आपने CA पास नहीं किया होता. दिस इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ CA, दैट्स अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NRC. जब विश्वजीत देव वर्मा को मारा गया, हमने कितना डिमांड किया, कुछ हुआ? हम लोग डिमांड कर, तो मैंने देखा कि देयर इज नो यूज ऑफ हम लोग फाइटिंग अगेंस्ट अ सिस्टम विच इज अगेंस्ट अस. ब्रू अकॉर्ड देख लीजिए आप, TTADC श्यामा बाबू के टाइम में पास हुआ, किसने पास कराया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास कराया. त्रिपुरा अकॉर्ड किसने साइन किया? राजीव गांधी ने साइन किया, सेंट्रल अकॉर्ड. उसके बाद अपना इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजर से पहले सरदार पटेल वॉज बिहाइंड इट. जब हम लोग का ब्रू अकॉर्ड हुआ तो ये तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने किया. तो मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि स्टेट लीडर से बात करके, नेशनल लेवल के स्टेट लीडर से बात करके कोई फ़ायदा नहीं होगा. अगर बात करना है तो डायरेक्टली दिल्ली से बात करें, क्योंकि दिल्ली के पास ही पावर है. तो यहाँ में अपना टाइम वेस्ट क्यों करें? हाँ, यहाँ के लीडर है, ये भी दिल्ली में बात करें ये. लेकिन आज ये जो हमारा डिमांड है ये इसके लिए हो रहा है क्योंकि हमने देखा है कि कुछ नहीं हुआ है. हम लोग डिमांड करते जाते हैं. हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि क्योंकि इट्स नॉट लिस्टेड एज अ अर्जेंट मैटर, NRC एंड CA इज नॉट लिस्टेड एज अ अर्जेंट मैटर, इसके लिए इसको डिफर किया गया. 2 साल हो गए हैं NRC के लिए, CA के लिए 1 साल से ऊपर हो गया. अब मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ले, लेकिन पिछले 1 साल से हमने सिर्फ अर्नब गोस्वामी का बेल ही देखा है, या सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस में वो अर्जेंट मैटर रहा है. तो हम लोग का मैटर अगर अर्जेंट नहीं है तो हमें पॉलिटिकली भी आना पड़ेगा, और तब होप करें कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट भी हमें रिलीफ दे. लेकिन हम लोग तो इन परपेचुइटी वेट नहीं कर सकते. TSF का कुछ लीडर ज्वाइन करने का? हाँ, विश्वजीत कोलॉय प्रेसिडेंट, जो आउटगोइंग TSF का प्रेसिडेंट था, उन्होंने आज एक्स प्रेसिडेंट, आउटगोइंग प्रेसिडेंट, जो आई थिंक 4 महीने पहले उन्होंने TSF से वो किया है, उन्होंने ऑफिशियली आज त्रिपुरा ज्वाइन कर दिया.
सर और एक डिफरेंट क्वेश्चन। हाँ हाँ सर आप ये एडीसी से नहीं है, अच्छा। पूरा त्रिपुरा से। हाँ। अभी त्रिपुरा में मूल इशू बन के रखा है जो 10,330 का। हाँ, मैंने आज उसके बारे में बात किया। आई एम सॉरी, मैं इसको नहीं उठाया। आज मेरे प्रोग्राम में मैंने 10,323 के बारे में बात किया और मैंने कहा है आज सबके सामने त्रिपुरा मौथा में मैंने रेजोल्यूशन भी पास किया है कि त्रिपुरा ये जो 10,323 जो टीचर्स है, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है, उनसे लीडर से भी बात किया है कि ये सब आप आंदोलन करेंगे, पॉलिटिकल आंदोलन, कोई पॉलिटिकल नेता आकर भाषण देके जाएगा कि ये गलत हो रहा है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैंने आज रेजोल्यूशन अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन से ले चुका हूँ कि अगर ये इंडिया में बेस्ट लॉयर को हम हायर करेंगे और उसका फीस मैं भरने के लिए तैयार हूँ। अगर ये मैटर 10,323 कोर्ट में भी ले जाए, सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाए, मैं अपने तरफ से बेस्ट लॉयर का फीस देने के लिए तैयार हूँ। मैं उनको झूठा आश्वासन नहीं दूंगा कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास वो पावर नहीं है। लेकिन एक पावर है कि आप लॉयर का फीस, बेस्ट लॉयर इन इंडिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाए और उससे इमीडिएट रिलीफ लेके आए। मैं धोखा से किसी को अपने संग रखना नहीं चाहता हूँ। मैंने ये कहा है कि मैं उनका पूरा लीगल फीस सुप्रीम कोर्ट में देने के लिए तैयार हूँ। इंडिया का बेस्ट लॉयर को भी हायर करने के लिए तैयार हूँ। सर जिस दिन घटना हुआ था अगरतला पे, आपके जो गया था हॉस्पिटल में, तो आप बाद में गया था? मैंने उनसे बात कर लिया है, उनके जो है अभी उनके जो इंजर्ड भी हुए उनको भी अब आने वाले दिन में 1-2 दिन में हम एक चेक रिलीज कर देंगे उनके ट्रीटमेंट में जो भी गया है। मैं सिंपैथेटिकली हूँ टीचर्स के साथ, लेकिन मुझे लगता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी उनका इमोशनली फ़ायदा उठा रहा है। मुझे लगता है कि ये फ़ायदा हम ना उठाकर अगर लीगली फाइट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर हाँ सर, अभी त्रिपुरा में ऐसा जो एक टाइम से ये ख़त्म हो गया था, जो उग्रवादी का जो टेररिज्म का जो ख़त्म हो गया, फिर से वो उगल कर आप फिर से बाहर आ रहे हो, आपको क्या लगता है क्यों हो रहा है? अगर उग्रपंथी आ रहे हैं तो 2 रीज़न हो सकते हैं। एक पॉलिटिकल मोटिव बिहाइंड, दूसरा कि आपने ऐसा कानून पास किया है जिससे यूथ को लगता है कि आज हमारा फ्यूचर इंडिया में नहीं। रिक्रूटमेंट सिर्फ पाकिस्तान नहीं कर सकता, रिक्रूटमेंट इसी भी होता है जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि त्रिपुरा फिर से उस रास्ते में जाए। त्रिपुरा में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, त्रिपुरा का व्यू अच्छा होना चाहिए बाहर से। तो इसी के लिए मैं गवर्नमेंट को यही फिर से बोलना चाहता हूँ कि आप जब कानून पास करते हो, जब आप डिसीजन लेते हो, तो आपको ये देखना चाहिए कि एक सेंटिमेंट है जो हमेशा अपसेट होता है। ये सिर्फ मैं त्रिपुरा के बारे नहीं बोलूँगा, आप जाकर यूपी में और पंजाब में, हरियाणा में देख लीजिए कि कितने किसान लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उनको भी आईटी सेल बोल रहे हैं कि ये टेररिस्ट है। आप उनसे डिफर कर सकते हो। मैं भी फार्म लॉ के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन आप जो भी उनके व्यू से अलग जाएंगे, उनको आप टेररिस्ट बोलेंगे, खालिस्तानी बोलेंगे, तो एक सेंटिमेंट बनता है। और ये मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट को करना चाहिए। ये दिस बीजेपी गवर्नमेंट शुड लर्न समथिंग फ्रॉम अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी हैड अ बिग हार्ट एंड ही वाज द टॉलेस्ट लीडर। तो आप उन्हीं से थोड़ा सीख लीजिए। तो क्या नाम है जो बेरोजगारी से कमा के या उग्रवादी का रास्ता अपना रहा है? कौन? बेरोजगारी से नॉट ओनली बेरोजगारी, फॉरेन एलिमेंट्स भी है। इसी के लिए तो मैंने कहा कि अगर हम ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अकॉर्ड साइन करते हैं तो यहाँ में बहुत लोग हैं जो ओवरग्राउंड आकर एक शांति की ज़िंदगी लेना चाहते हैं। इस अकॉर्ड में जैसे बोडोलैंड अकॉर्ड हुआ, मैं रेडी हूँ बात करने के लिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझे परमिशन दे, मैं रेडी हूँ मीडिएटर बनने के लिए कि जो भी उग्रपंथी है वो ओवरग्राउंड आए और शांति का ज़िंदगी रहे। इसमें पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। अगर हमारे जो भी गुमराह यूथ है वो बॉर्डर के उस पार गए हैं तो उनको समझना चाहिए कि वायलेंस से कुछ सोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी उनको एक चांस देना चाहिए सरेंडर करने के लिए और एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। आप सिर्फ ATTF अकॉर्ड साइन हुआ, TNV अकॉर्ड साइन हुआ, NLFT के संग बात हुआ बहुत बार, रिहेबिलिटेशन बहुत ही कम हुआ है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्टर, आज ब्रू अकॉर्ड देख लीजिए आप, ब्रू अकॉर्ड साइन करके 1 साल से ऊपर हो गया, रिहेबिलिटेशन अभी तक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ?
जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में ये बात कहा है तो अभी तक क्यों नहीं हुआ है? तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है और तब उसका फ़ायदा उठाने के बहुत लोग पीछे हैं जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। आपने बताया कि पॉलिटिकल मोटिव्स हो सकते हैं बिहाइंड द राइज ऑफ इंसर्जेंसी इन ऑल प्लेसेस। व्हिच सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल मोटिव्स माइट बी इन त्रिपुरा? I think people who think that they can gain by short-term goals. See, when I demand Greater Tripura land, I don't hate any community. I love my Bengali brothers and sisters. You are one of my best friends, Devraj. Tanumay, you are very close to me. Chandan is, I don't know if he is there. I've got so many people who are my friends. Why should I be against you personally? I am not. This is an old narrative which is said that if let's say tomorrow people from Silchar or Kachar are demanding a more autonomy within Assam because they are not treated as equals, should I say that they are secessionists? It's your constitutional right. If Gorkha demands Gorkha land, can they be called secessionists? So let's stop. See, this is an old Ghisa Pita Gua narrative. You are not my enemy, I am not your enemy. The people who are trying to instigate you, make you emotional and say, oh no, I am not the problem, they are the ones who are the enemies. And they are there because they have benefited from political mileage because of dividing society. I am not interested in dividing any community or on the basis of ethnicity or on the basis of religion. I think we can all live together. It is a denial of our political aspiration by a few which should not tarnish an entire community. Yes, your question. হঠাৎ নেই স্যার আমরা শুনেছিলাম যে আপনি কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত হতে চান না, এটা আপনার স্টেটমেন্ট। হ্যাঁ, আমি আজকে যুক্ত হইনি। তাহলে স্যার আবার হঠাৎ করে একটি দল গঠন হঠাৎ না, সেখানে বিশেষভাবে একটি জাতিকে কেন্দ্র করে কেন কি আমি তো আমার তো আপনাদের ওল্ড এয়ারসওয়াইল কংগ্রেস লিডার বলেছি আমি তো জাতীয় লিডার, জাতীয় নায়ক। আসামে সর্বানন্দ সোনোয়ালে কে বলে জাতীয় নায়ক? কেউ তো ওনার কমিউনাল বলে না, ঠিক আছে? তা আমি যে ডিসিশন নিয়েছি, this is a well thought out decision. It is after repeated frustration. I don't know your name, ma'am, but let me tell you something. I have been extremely frustrated because I've tried my best as a Congress leader, as what my mother Rajmata Tripura says, try to take everyone. I've tried my best. The problem is not you all. आप लोग problem नहीं है. The problem is the lack of sincerity in the state leadership. স্যার আমরা সেখানে দেখেছি যে এনসি দেববর্মা স্যার এবং বিজয় রাঙ্কল স্যার যেভাবে একটি জাতিকে কেন্দ্র করে ওনারা কাজ করছেন, সেভাবে কি আপনি কাজ করবেন? আপনি আপনার একটা আমি রিপিট কোয়েশ্চেন করবো। আপনার যে সময় এডিসি কংগ্রেস পার্টি 84 I think 84 হ্যাঁ, এই সময় আমাদের কংগ্রেসে একটা লিডার ছিল অশোক ভট্টাচার্য। ওনার স্টেটমেন্ট ছিল উই উইল গিভ ব্লাড বাট উই উইল নট গিভ এডিসি। এই জাতীয় স্টেটমেন্ট ছিল না? হ্যাঁ, এই জাতীয় স্টেটমেন্ট ছিল না? তো আজকে যে সময় টিএনভি অ্যাকর্ড হয়েছিল অনেকজন বলেছে কি না 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 অ্যাকর্ড হবে না। সব জায়গা में জাতীয় স্টেটমেন্ট होता है। আজকে আসামে অনেকজন বলে কি মিয়া মুক্ত আসাম, এই কমিউনাল স্টেটমেন্ট নেই। তো যে সময় আমি বলবো কি আমাদের ত্রিপুরার রাজ্যতে একটা গ্রেটার ত্রিপুরা করলে ভালো, খারাপ নেই, তো why is it communal? BJP has made Ladakh, Leh and Jammu as union territory. On what ground? Because Kashmir is Muslim dominated. That is not Jatiyo. So it is there. মা মাটি মানুষ কি স্টেটমেন্ট? মানুষে কি গোর্খাল্যান্ডে মানুষ থাকে কি কামতাপুরে মানুষ? না না, এই তো যে সময় মমতা ব্যানার্জি বলে কি আউটসাইডার, মোদি আউটসাইডার, এই কমিউনাল স্টেটমেন্ট নয় স্যার। কিন্তু বা যেখানে রাজতন্ত্র নেই আমাদের রাজ্যে, তারপরেও আপনাকে সবাই রাজা বলেই জানে। না না না, আমি মানে না, আমি জনগণ আশা করে আপনি সকলের জন্য না, আমি আপনার বিরুদ্ধে নেই, আমি কেউর বিরুদ্ধে নেই, আমি জানি না কি হু আই ইউ, বাট আই এম নট अगेंस्ट you, I am not against any community. If I speak for one does not mean I am against another, and I am making it very clear. I have said you are all my friends. স্যার সামনে এডিসি ইলেকশন আসছে, তো বিগত 3 বছরে যে বিজেপির যে কার্যকলাপ নিয়ে আপনার কি মন্তব্য? বিজেপি তো কন্ট্রোলে ছিল না, এডিসিতে লেফট ফ্রন্ট কন্ট্রোলে ছিল, not for the 3 years but I think for the last 20 years or 15 years. So let me see how BJP does, but I don't think
that any national party will work as strongly for EDC as a region. In fact, I think it's a tragedy that in Tripura, not only amongst the indigenous tribals, but amongst everyone, when some leader comes from Delhi, we all land up in Maharaja Bir Bikram Airport with mala and food. It would be better if they came like when they went to West Bengal, Paschim Bengal, Mamata Banerjee is there, Odisha में नवीन पटनायक is there. But हम लोग ने क्या किया है, हम लोग सब रेडी हो जाते हैं बीर विक्रम एयरपोर्ट में फूल माला लेकर अपने लीडर को वेलकम करने के लिए. I think I was in a national party also, so maybe I know this better. But believe me, अगर आपको I think we need to take ourselves more seriously and we need to get a bit of pride as a state in Tripura as well. अगर आपकी त्रिपुरा चुनाव में जीत के आए अगले चुनाव में, what will be your thrust sectors apart from this greater Tripura land? No, I want Tripura to win not alone. I want Tripura to win with NC Burma. I want Tripura to win with Vijay Rampur. I want Tripura to win with Chittu Babu. I want Tripura to win with Buddho, with Patal Kanyan. I don't want Tripura to just win alone. My point is, the day we all keep our egos aside, we can work on issues. I have very clear issues. Like what? No, I have very clear issues, and it is beyond political statements. I want to create economic parity between all sections of society. I don't want to make I don't want to make Triprasas richer than another community. I want to bring in equal parity. Because frankly, the people who are in power before, now and maybe in the future are the ones who have created economic imbalances. Why do you only talk about ADC? I think a person in Agartala is better off than someone in Udaipur. I think someone in Dharmanagar is better off than someone in even Kailash. Why is this happening? It is because there is a certain amount of corruption which is there in society and we don't even care about our own. Even amongst tribes is a level of discrimination. Okay, any last question? No, sir, thank you. Thank you, sir, and Thank best you. of luck. All the best. Thank you so much. Best of luck to you all. Kobono tongo haganangke rangana jakapani rokni bagai kothoma kaham. Silchote Guwahatiwa EMI ni bisingte hayake installment ni bisingte jaga panya ni sep kaham. Rizagi tongo hayake khapangni takhope bukuksong ketal jaga panya ni muchungui thai kaham naitugui tongkhe tabukno gorongbai sidi EMI no private limited by jaga phaljagi tongmani nikuma angkha village moniari PS Borkha Panitema Jangshari 2.6 km from EMS Hospital, Main Gate Day, National Highway, 3 km Jangshari Railway Station, 9 km IIT, 13 km Guwahati University, 23 km Paltan Bazar Day, ISBT by 24 km Guwahati Airport by Hage Khapangni Takokte Bukukso, Jaga Kahamte, Shep Kahamne Bisinte, Jaga Phaljaki Tongmano Panyani Muchungui Tongke, Jaga Booking Hanyani Muchungui Tongke, Eba Jaga Phaljaki Tongmani, Jagani, Koknote, Shukurobai Shaimanani Muchungke, Kokdo by Manjudi, 9862280054. Eba 9366710185 Hambai. Nursing por inamo chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno porina bagai kaham kaisani koma angkha Guthomi School College of Nursing Karnataka hapangni ko sumung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PC BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse ngai luko swai muruna ni bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainya ni bagai bisibrai. PBBSc Nursing ni bisiknoi ni course
BMSC Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbanai course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape ka ham rejaknai taklai ni admission ungnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbanai Gothomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike taita mono narsing tongsinai Okaham College admission nawoi poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabuk nokok tupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Sipahi Jola Hangkoni Bisramgon Satio Fake Kaksangi Lenglanani Bagai Kaisano Nikuma Lenglama Hotel and Restaurant Oro Marthogo Mui Borok Cha Borok Te Dale Dal Beremni Mui Kaham Cha Kothogrok Abono Karibo Norokni Nokrogo Kailai Panda Jerai Busa Abul Shuma Panda Asaima Shalni Chamung Te Juda Juda Panda Rogo Catering Te Mamui Nake or Shape Rock Manthog Rizagai Tongo Sipahi Jola Thani Jesa Thayo Phai bo Lenglanani Bagai Orono Phai Khasrangai Thangpai Baidi Lenglama Hotel Te Restaurant Thani Nikuma Bisramgon Sati Petrol Pump Opposite Lenglama Hati Sipahi Jola Tripura Catering ni Bagai Kurungbadi phone number 8974305607 or number Oi na nung weekend an para thalai nai nung bo Tripura phaijang ke ba Saturday Okay. Hey man Saturday final do Okay. Oi ko nanong botong nai Tini halong ni bero Karima kajaka Kabai kaoshimino Karima tongruka Why shall we shuna de ni ni kulutengaro Shai chu Mani yawang bo kapan kishile Ajom ajom kontayo no no karimaro Engkang kang hanayang tongo me tepe No no shau Rikhe ba karima kokno Chini katha halok de bakhri thanu Tabung no no karamani ki shalakha jango Chale tangke Karima mukte de chalang no Shamni hak chalri namu chungya Kishisa Bo chali tongke mani manya Shurapsa Fano shamni hak chalri namu chungya Kishisa Bo chali tongke mani manya Nugai tong na Nungbo mutai Anika Rimano Chale tap telang di Pono ang bay Anika
इखे बखारी मा कग्नो चीनी कथा हालो दे बाइखर थानो ताबुक no 까나만의 기샤를 각정고 잘을 타게 가리만 묵대대 잘랑노 Oh hai, ang tini kayo story sana na yo. Abong ka ani ama wai papa ni. Morok salsa walay mani. Mani aşık iman Mukthango nang bay himnani Lokmani aşık iman Mukthango nang bay himnani Ereng shing shiwo Ereng shing shiwo oh hamzama lama karai khani ni ani kacharo nang bai halo mufinani lama karai khani
Sajang nade tongkho nini ani kothoma Rijang nade tongkho nini ani mari Sajang nade tongkho nini ani kothoma Rijang nade tongkho nini ani mari Sajang ani te halokru Rijang ani te kerongru Sajang ani te halokru Rijang ani te kerongru Ter moi tu mano bukhawo nono karei tona soya ter moi tu mano bukhawo nono karei tona soya Mukti kupolo ani mokolo kok thai kar ani khogo mukti kupolo ani mokolo Ter moi tu mano bukhawo nono karei tona soya ter moi tu mano bukhawo nono karei tona soya Hai ni bagai, ang hai serai rok ni jo to ma fasong, please tagak lagi. Nong mani asima mukhangon bahinani ereng seung siwo hoima ereng seung siwo Ohani bograni busa butiro
bokhe la yawe cho khani bagai ko bangla yawe khani shelai no khibiu achu kok shalayan orang cha khasanam layan orang cha khasanam layan Baksa ke menak no chung sok komor naina Samai tang di hom chang tơi di tan sa em na ni Lam ke ta lu ke lang thang nai do pa no chini có mor na riya bo sung no am jak na ke ben na ni chung riya a chu wa nang tan nai no tang nai do o long khai a khum bar nai do thui ni tu nya chu le no su nai do Hani bagai kotha ma sui nai ro Oge tham ya chen Nor do ni la no Buka thai bai ku lo mu ya phai ro Oge tham ya chen Nor do ni la no Buka thai bai ku lo mu ya phai ro Phai di ta ko phai di bu ko kha bak sa nai Pan baksa ke menak no chung sok komor laina Sư mai tang đời hom chang tì đi than cha him na ni Lam ke ta lo te lang thang nai do pa no chini cho kha Ni ni ani hin la ye Sak bai sa wa rai cha la ye Si mum thang re re ko chao ge To phani muk tui no ho sana Bo phor ba a chai na Busuk bisia lombo chop jakhe Kuma ja to pha no so chai man Ki busu nang shi nai ko Han cha chung ung lai na ni Ki busu nang shi nai ko Do pha pi ong cha na ni
फाइदी ताको फाइदी बुखु खा बक्सा उना फान बक्सा के मना नो chung shoko molai na Shumai tang di hom chang ti di than sa hin na ni lam cứ ta lo tư lang thang nai do pha no chi ni Bukhani mukti no long no Busuk shota nei jiri khe Jin khorang no khna no Busuk thuya oi lam him khe Pai thak ni shini mu Kolam tươi cứ lại khe Người nó đâu phải nó phiêu hương Lại xin lại sao cứ ta nó Mang khói mi thắp lá người Mai xin lại không vui người Có thầm má xa ra na bà người Phải đi ta cũng phải đi bu baksa na han baksa ke mulak no cheng shop ko mor lai na Sumai tang de hom sang ti di than sa him na ni lam cứ ta lo tư lang thang nai do pha no chi ni Ô này thôi
nini mung shabai shuzang nakrai kedalja nini tomung rok tang sharuo teng shatama cheng him lai nai nini ani laman kerenge tong sha teng shatama cheng him lai nai nini ani shang mang man chui tong sha Onai thong nini mung shabai shuzang nakrai kedalja nini tomung rok tang sharuo teng shatama cheng him lai nai nini ani laman kerenge tong sha teng shatama cheng him lai nai nini ani shang mang man chui tong sha Saja neng logi tongke yo khapang ni khachu neng shamo tongke o ani jadu nono manu tini khapang bir shana nang kha nini tomung rok tang sharuo teng shatama cheng him lai nai nini ani laman kerenge tong sha teng shatama cheng him lai nai nini ani shang mang man chui tong sha
सिनायथ मनायदि रांचाक हा औसिनि त्रिपुरा बुसुक सिनायथ मनायदि रांचाक हा औसिनि त्रिपुरा बुसुक सिनायथ मनायदि रांचाक हा औसिनि त्रिपुरा बुसुक सिनायथ मनायदि
tongo haganangke rangana jaga pani rokni bagai kothoma kaham Silchorte Guwahatiwa EMI ni bisingte hayake installment ni bisingte jaga panya ni sep kaham rijagi tongo haike khapangni takupe bukuksong kedal jaga panya ni muchungui hai kaham naitugui tongkhe tabukno korongbai sidi EMI no private limited by jaga phaljagi tongmani nikuma angkha village moniari PS Borkha Panitema Changshari 2.6 km from EMS Hospital main gate National Highway 3 km Changshari Railway Station 9 km IIT 13 km Guwahati University 23 km Paltan Bazar te ISBT by 24 km Guwahati Airport by hage khapangni takote bukukso jaga kahamte shep kahamni bisingte jaga phaljagi tongmano panyani muchungui tongkhe jaga booking khanyani muchungui tongkhe eba jaga phaljagi tongmani jagani koknote bo sukrobai saimanani muchungkhe kokdobai manjudi 9862280054 eba 9366710185 hambai Nursing por inamo chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno porina bagai kaham kaisa ni koma angkha Gothomi School College of Nursing Karnataka hapangni gosimung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri course tabuk admission na harjagai tongo thinango nurse engai lukosuai murina ni bagai class sekheno o course no khlai mannai course rokni bisingo BSc Nursing khlanya ni bagai bisiburi PBBSc Nursing ni bisikni ni course MSc Nursing bo bisikni ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape ka ham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai Gothomi School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Hage tai tamono nursing tongsinai o kaham college o admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktukbai korongbaidi 8415095717 8837414216 Sipahi Jola Hangkoni Bisramgon Satio Fake Khaksangai Lenglanani bagai kaisano nikuma Lenglama Hotel and Restaurant Oro mathugo mui borok cha borok te dale dal bereni mui kaham cha kothogrok abono karibo norokni nokrogo kailai panda cherai busa abul suma panda asaima shalni chamung te juda juda panda rogo catering te mamui nakhe or sheprok manthogri jagai tongo Sipahi Jola Thani jesa thayo phaibo lenglanani bagai orono phai khasrangai thangpai baidi Lenglama Hotel T Restaurant Thani Nikuma Bisramgon Sati Petrol Pump opposite Lenglama Hati Sipahi Jola Tripura Catering ni bagai kurungbaidi phone number 8974305607 or number ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের একটি প্রান্তিক রাজ্য ত্রিপুরা এ রাজ্যের মিশ্র সংস্কৃতি শিক্ষা সাহিত্য ও সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের পাশাপাশি এর অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য জাতীয় দৃশ্যকল্পে বয়ে নিয়ে চলেছে এক নিজস্ব পরিচিতি রাজন্য শাসনকালে এ রাজ্যের ইতিহাস ঐতিহ্য গৌরবময় রাজামলে এ রাজ্যের আধুনিকীকরণের বলিষ্ঠ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণের জন্য মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য আজও আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার হিসেবে সমাদৃত
ত্রিপুরার জনগণের স্বার্থে ভারতীয় ইউনিয়নের সাথে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি। 1947 সালের 17 মে তার প্রয়াণের পর মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবীর নেতৃত্বে গঠিত হয় কাউন্সিল অফ রিজেন্সি এবং 1947 সালের 13 আগস্ট ভারতীয় ইউনিয়নে ত্রিপুরার যোগদানের সম্মতিপত্রে তিনি স্বাক্ষর করেন। 1947 সালের 15 আগস্ট ভারত স্বাধীন হয়। 1949 সালের 9 সেপ্টেম্বর রাজধানী দিল্লিতে ত্রিপুরার ভারতভুক্তি সম্পর্কিত দলিলে স্বাক্ষর করেন মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী। 1949 সালের 15 অক্টোবর ত্রিপুরা আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করে। শুরু হয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া। 1950 সালের 26 জানুয়ারি ত্রিপুরা বিধানসভাহীন চিফ কমিশনার শাসিত একটি গ শ্রেণীভুক্ত রাজ্য হিসেবে ঘোষিত হয়। 1952 সালের জানুয়ারি মাসে ত্রিপুরা থেকে রাজ্যসভার জন্য একজন সদস্য নির্বাচন করতে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন ও গঠন করা হয় 30 সদস্য বিশিষ্ট ইলেকটোরাল কলেজ। 1956 সালের 1 নভেম্বর ত্রিপুরা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের স্বীকৃতি অর্জন করে। 30 সদস্য বিশিষ্ট ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের লক্ষ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় 1957 সালের মার্চ মাসে। 1963 সালের 1 জুলাই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আইন অনুসারে ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদ প্রথম বিধানসভায় রূপান্তরিত হয়। গঠিত হয় 5 সদস্য বিশিষ্ট প্রথম মন্ত্রিসভা। 1970 সালের ফেব্রুয়ারিতে চিফ কমিশনারের পদটি উন্নীত হয় উপরাজ্যপাল পদে। এরপর উত্তর পূর্ব এলাকাসমূহ পুনর্গঠন আইন 1971 অনুসারে 1972 সালের 21 জানুয়ারি ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। দেশ স্বাধীনতা লাভের পর উত্তর পূর্ব ভারতের প্রান্তিক পাহাড়ি এই রাজ্য দীর্ঘ সময়কাল পর্যন্ত উন্নয়নের প্রশ্নে ছিল অনেকটাই পিছিয়ে। মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য ত্রিপুরাকে শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, জ্ঞান, বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করে তোলার যে স্বপ্ন একসময় দেখেছিলেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বে এর রাজ্যের নতুন সরকার গঠনের পর জনকল্যাণে বিকাশমুখী বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণের মধ্য দিয়ে মহারাজার সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে তোলার পথচলা শুরু হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস দিশাকে পাথেয় করে রাজ্যের মানুষের সামগ্রিক উন্নয়নে আন্তরিকভাবে কাজ করে চলেছে বর্তমান সরকার। জনস্বার্থে বিভিন্ন জনগণের আর্থসামাজিক মান উন্নয়নের পাশাপাশি গড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে স্বনির্ভর মানসিকতা। জনজাতি অংশের মানুষের ক্ষমতায়ন ও সার্বিক বিকাশের জন্য আন্তরিক প্রয়াস নিয়েছে বর্তমান রাজ্য সরকার। 59টি প্রকল্পের জন্য 8,802.74 কোটি টাকার প্রস্তাব, স্বশাসিত জেলা পরিষদের নামকরণ দ্য ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল করার জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের নাম পরিবর্তন করে জনজাতি কল্যাণ দপ্তর করা হয়েছে। ত্রিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে দীর্ঘ 23 বছরের প্রতীক্ষিত ব্রু সমস্যার স্থায়ী সমাধান করে ত্রিপুরাতেই তাদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের জনজাতি অধ্যুষিত ব্লকগুলি সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের লক্ষ্যে 12টি ব্লক এসপিরেশনাল ব্লক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। জনজাতি এলাকার শিক্ষা মান উন্নয়নের 18টি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারে ত্রিপুরার বড় প্রাপ্তি থাঙ্গা ডালং ও বেনিচন্দ্র জমাতিয়ার পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হওয়া। রাজ্যবাসীর দাবির প্রতি সম্মান জানিয়ে আগরতলা বিমানবন্দরের নাম মহারাজা বীরবিক্রম মাণিক্যের নামে নামাঙ্কিত করা ও মহারাজার জন্মদিনকে সরকারি ছুটি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় জনজাতিদের বয়নশিল্পে তৈরি রিসা বাছরা আজ বিশ্ববাজারে সমাদৃত। রাজ্যের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের অঙ্গ হিসেবে বরমুরা পাহাড়ের নাম হাতাই কতর করা হয়েছে। সবার জন্য গুণগত শিক্ষা প্রদানের বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ করছে রাজ্য সরকার। ফলে রাজ্যের শিক্ষার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। 3য় থেকে 8ম শ্রেণী পর্যন্ত নতুন দিশা মাধ্যমিক পরীক্ষায় শীর্ষস্থান 30 জন ছাত্রছাত্রীকে সুপার 30 নামক বিশেষ কোচিং প্রকল্প, সরকারি বিদ্যালয় সিবিএসইর অন্তর্ভুক্তিকরণ, এনসিইআরটি পাঠ্যক্রম চালু করা, চিফ মিনিস্টার্স অ্যানুয়াল অ্যাওয়ার্ড ফর একাডেমিক এক্সেলেন্স, মুখ্যমন্ত্রী বিএড অনুপ্রেরণা যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্টস গিফট কার্ড প্রক্রিয়া চালু করেছে বর্তমান রাজ্য সরকার। মেয়েদের আবাসিক শিক্ষার পাশাপাশি বিদ্যালয়ে যাতায়াতের সুবিধার্থে 9ম শ্রেণীর ছাত্রীদের বিনামূল্যে সাইকেল প্রদান করা হয়েছে। ঘরে ঘরে রোজগারের দিশায় কাজ করছে বর্তমান সরকার। গত 2.5 বছরে 5,039টি
ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে বিনিয়োগ হয়েছে 644 কোটি টাকা। এছাড়াও সরকারি সহায়তায় প্রায় 73,000-এর বেশি যুবক যুবতী স্বরোজগারী হয়েছে। রাজ্যে এখন এমন যুবকরা আছেন যারা স্বনির্ভর হওয়ার পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। গত 2.5 বছরে স্বাবলম্বন প্রকল্পে 4,956 জনকে 113 কোটি 76 লক্ষ টাকার ঋণ এবং PMEGP প্রকল্পে 2,466 জনকে সর্বমোট 141 কোটি 96 লক্ষ টাকার ঋণ প্রদান করা হয়েছে। সিডি রেশিও আগে যেখানে ছিল 48%, তা বর্তমান সরকারের সময়ে বেড়ে দাঁড়িয়েছে 57%। স্বরোজগারের মাধ্যমে আত্মনির্ভরতার পক্ষে দক্ষতামূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সহজ শর্তে ঋণ সহ নানাভাবে সরকারি সহায়তা লাভ করে স্বউদ্যোগী যুবারাই দেখাচ্ছে রোজগারের নয়া দিশা। বিজ্ঞানসম্মতভাবে উদ্ভাবনী পন্থায় আগর, ড্রাগন ফল সহ বিভিন্ন ফল চাষ করে যুব সম্প্রদায় দেখাচ্ছে স্বনির্ভর হয়ে ওঠার পথ। বাঁশকরল থেকে তৈরি বিস্কিট, পরিবেশ বান্ধব বোতল কিংবা বাঁশের তৈরি প্রদীপ, গৃহসজ্জার সামগ্রী আজ এই রাজ্যকে দিয়েছে বিশ্ব পরিচিতি। দেশ বিদেশে সমস্ত শিল্প সামগ্রীর চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। রাজ্যে ধূপকাঠি তৈরির শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করতে ঐকান্তিক প্রয়াস নিয়েছে রাজ্য সরকার। বর্তমান সরকারের সময়কালে রেগুলার, আউটসোর্সিং, ডাইন হার্নেস, কন্ট্রাকচুয়াল বিভিন্ন পদে 23,000 জনকে নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই অধিকাংশ সম্পন্ন, বাকিদের নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। 2022-এর মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করতে কেন্দ্র ও রাজ্য যৌথভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। বর্তমান সরকারের উদ্যোগে কৃষকদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয়ের ফলে হাসি ফুটেছে অন্নদাতাদের মুখে। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি ও ফসল বীমা যোজনার সুফল পাচ্ছেন রাজ্যের কৃষকরা। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনায় সারা দেশে প্রথম স্থানে ত্রিপুরা। কৃষক কল্যাণে 50,000 বর্গা চাষীদের নাবার্ডের মাধ্যমে ঋণ প্রদান প্রক্রিয়া চলছে। নানাভাবে কৃষি ও উদ্যান চাষে উৎসাহিত হচ্ছেন চাষিরা। আনারস চাষকে কেন্দ্র করে বেড়েছে স্বনির্ভরতার সম্ভাবনা। বিশ্বের বাজারে বেড়েছে এর চাহিদা। গত 2.5 বছরে 5,200 কোটি টাকার কৃষি ঋণ পেয়েছে রাজ্যের কৃষকরা। আগে যেখানে কৃষি বৃদ্ধির হার ছিল 6.4%, বর্তমান সরকারের সময়ে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 13.5%। ডম্বুর জলাশয়ে খাঁচার মাধ্যমে মাছ চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞানসম্মত বায়োফ্লক সহ অন্যান্য আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষের মাধ্যমেও স্বনির্ভরতার পথ খুঁজে পাচ্ছেন রাজ্যের যুবকরা। কম খরচে অধিক মুনাফার মুখ দেখেছেন তারা। উচ্চশিক্ষিত যুব উদ্যোগীরাও এই ধরনের মৎস্য চাষে উৎসাহিত হচ্ছেন। হাঁস মুরগি পালন রোজগারের দিশা দেখাচ্ছে। বেড়েছে মাথাপিছু দুধ, মাংস, ডিম উৎপাদন। মুখ্যমন্ত্রী উন্নত গোধন প্রকল্প এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এই প্রকল্পে সেক্স সর্টেড সিমেন্সের মাধ্যমে গাভী প্রজননের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতে জন্ম নেওয়া 96% বাছুরই হবে স্ত্রী বাছুর। কামধেনু প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনায় প্রতিটি পরিবারকে উদ্যান চাষ, ডায়েরি, শূকর পালন, মৎস্য চাষে সহায়তা ও উৎসাহিত করা হচ্ছে। সরকারি উদ্যোগে সুবিধাভোগীদের দেওয়া হয়েছে হাঁস, মুরগি, শূকর প্রভৃতি গৃহপালিত প্রাণী সহ অন্যান্য সহায়ক সামগ্রী। পুরুষদের সাথে পাল্লা দিয়ে মহিলারাও এর মাধ্যমে স্বনির্ভর পরিবার গড়ার কাজে অংশীদার। শহর থেকে গ্রাম সর্বত্রই সমান্তরালভাবে লেগেছে উন্নয়নের ছোঁয়া। 2021 নতুন বছরের প্রথম দিনেই উপহার স্বরূপ রাজ্যের মধ্যবিত্ত, দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারীদের মুখে হাসি ফুটিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে আগরতলা লাইট হাউস প্রকল্পের শুভ সূচনা করেন। কেন্দ্রীয় নগর উন্নয়ন মন্ত্রক বিভিন্ন রাজ্যের নিগম সংস্থার সাথে আগরতলা পৌর নিগম এলাকাকেও স্মার্ট সিটি তৈরির তালিকায় নির্বাচন করে। উন্নত নিকাশি ব্যবস্থা, সৌন্দর্যায়ন ও নগর পরিষেবায় টেক্কা দিতে চলেছে দেশের বিভিন্ন উন্নতশীল শহরকে। উন্নয়নের চাদরে মুড়ে ফেলা হচ্ছে নগর এলাকা থেকে প্রত্যন্ত জনপদ। গ্রামীণ অর্থনীতির মান উন্নয়নের লক্ষ্যে 2017-2018 তুলনায় 2019-2020 সালে রেগার শ্রম দিবস বৃদ্ধির হার 95%। 15 আগস্ট 2022-এর মধ্যে প্রতি ঘরে পাইপলাইনের মাধ্যমে পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। 2 মার্চ 2019 উন্মুক্ত জায়গায় মলত্যাগ মুক্ত রাজ্যের স্বীকৃতি পেয়েছে ত্রিপুরা। বর্তমানে রাজ্যে 2টি মেডিকেল কলেজ সহ আমবাসায় আরও একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সর্বত্র পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে স্বাস্থ্য পরিষেবা। উন্নত চিকিৎসার পাশাপাশি রাজ্যেই হচ্ছে জটিল অস্ত্রোপচার। কমেছে বহিরাজ্য রেফারের সংখ্যা। রাজ্যে আয়ুষ্মান ভারত বা প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা সফলভাবে রূপায়িত হচ্ছে। করোনা পরিস্থিতিতে গোটা দেশে নজির তৈরি করে সংক্রমিত ব্যক্তি শনাক্তকরণে
সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি গোটা রাজ্যে 9,56,000 পরিবারের সমীক্ষা চালানো হয়। করোনাজনিত পরিস্থিতিতে গোটা রাজ্যে বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী বিতরণ সহ বিশেষ প্রকল্পে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচির পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্ধনা ও মুখ্যমন্ত্রী মাতৃ পুষ্টি উপহার গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। বাড়ানো হয়েছে সামাজিক ভাতার অর্থরাশি। আরও 30,000 যোগ্য ভাতা প্রাপককে সামাজিক ভাতা প্রদান করা হবে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে অঙ্গনওয়াড়ি স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত যোগাযোগ স্থাপন ও স্বচ্ছতার লক্ষ্যে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সুপারভাইজারদের স্মার্টফোন দেওয়া হয়েছে। কমেছে গর্ভকালীন মা ও শিশুর মৃত্যুর হার। দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর লুক ইস্টের বদলে অ্যাক্ট ইস্ট দৃষ্টিভঙ্গির ফলে রাজ্যের সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। বর্তমানে 6টি এক্সপ্রেস ও অন্যান্য ট্রেন সহ আগরতলা সরাসরি যুক্ত হয়েছে দেশের রাজধানীর সাথে। প্রধানমন্ত্রী হীরা মডেলের ফলশ্রুতিতে হাইওয়ে, আইওয়ে, রেলওয়ে, এয়ারওয়ে সহ উন্নতের সড়কের জাল ছড়িয়ে পড়ছে গোটা রাজ্যে। জাতীয় সড়কের উন্নয়নে 3,193 কোটি টাকা ব্যয়ে 262 কিলোমিটার জাতীয় সড়ক ত্রিপুরার উন্নয়নের গতিকে আরও ত্বরান্বিত করবে। জাতীয় সড়ক উন্নয়নে 7,580 কোটি অর্থরাশির আরও 4টি বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ডিপিআর তৈরি করা হয়েছে। রাজ্য এখন হীরা প্লাস আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পথকে সুগম করতে বাংলাদেশের সাথে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের লক্ষ্যে 2021-এর মধ্যেই খুলে যেতে চলেছে আগরতলা নিশ্চিন্তপুর আন্তর্জাতিক রেলপথ। বিলুনিয়া ফেনী রেললাইনের পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনায় রয়েছে প্যাচারথল থেকে কৈলাসহর পর্যন্ত রেল সম্প্রসারণের। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে প্রসার উন্নয়নের ফলে বেড়েছে পর্যটকের সংখ্যা। পর্যটন কেন্দ্রগুলির মান উন্নয়ন, অ্যাডভেঞ্চার ও বিনোদনের ক্ষেত্রে নবসংযোজনের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি নতুন কেন্দ্রের আত্মপ্রকাশ করা হয়েছে। ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির ট্রাস্টের অনলাইন পোর্টাল চালু করার সুবাদে বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে বসে সরাসরি দেখা যাচ্ছে ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের আরাধনা। বনসৃজন ও পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি রূপায়ণ করা হচ্ছে। বৃক্ষরোপণের মধ্য দিয়ে পূর্বপুরুষদের প্রতি স্মৃতি নিবেদন স্বরূপ স্মৃতি বন কর্মসূচি রাজ্য সরকারের এক অভিনব উদ্যোগ। প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা সাহায্য লাভ করছেন। তাছাড়া স্বাবলম্বন প্রকল্পে ক্ষুদ্র ও অন্যান্য শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে আর্থিক সমৃদ্ধির সুযোগ যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে কর্মসংস্থানের সুযোগ। ফেনী নদীর ওপরে নির্মিত মৈত্রী পাকা সেতু ভারত বাংলাদেশের মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটাবে। সাবরুমের পশ্চিম জলাফায় গড়ে উঠছে স্পেশাল ইকোনমিক জোন বা শেস। সাবরুম উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর বাণিজ্যিক রাজধানী হয়ে উঠবে। সেই সাথে গড়ে উঠবে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সাথেও বাণিজ্যিক সম্পর্ক। সৃষ্টি হবে প্রচুর কর্মসংস্থান। এছাড়াও ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট, লজিস্টিক হাব গড়ে ওঠার ফলে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক বিকাশ ত্বরান্বিত হবে। রাজ্যের মানুষকে পরিষেবা দিতে দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন ও স্বচ্ছতা আনতে বর্তমান সরকারের উদ্যোগে চালু করা হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ই পরিষেবা, যেমন ই স্ট্যাম্পিং, ই চালান, ই অফিস, ই ডিস্ট্রিক্ট, ই টেন্ডার, ই গ্যাজেট, ই পিডিএস প্রভৃতি। উজালা যোজনায় একদিকে বিদ্যুৎ সাশ্রয় যেমন করা হচ্ছে, তেমনি সৌভাগ্য যোজনায় প্রতি ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। নেওয়া হয়েছে বিদ্যুৎ পরিষেবায় আধুনিকীকরণ। তাছাড়া জল জীবন মিশন, জল বোর্ড, অটল জলধারা মিশনের মাধ্যমে সর্বত্র স্বচ্ছ পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার সফল বাস্তবায়ন ঘটেছে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে। করোনা পরিস্থিতিতে 2020 মার্চ থেকে নভেম্বর পর্যন্ত 9 মাসে 5,89,000 পরিবারকে বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এপিএল তালিকাভুক্ত আরও 50,000 পরিবারকেও বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুশাসন। যুব সমাজকে নেশার কবল থেকে মুক্ত করতে নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার শপথ নিয়েছে রাজ্য। সুস্থ দেহ গড়তে আবশ্যিক শরীর চর্চা, তাই রাজ্যে চালু করা হয়েছে 4টি ওপেন সুইম, 106টি স্পোর্টস কোচিং সেন্টার। অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের পেনশন 1,000 টাকা থেকে বাড়িয়ে 10,000 টাকা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সরকারের উদ্যোগে রাজ্যের কর্মরত সাংবাদিকদের স্বাস্থ্য বীমার আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বেড়েছে বিজ্ঞাপনের হার, সাংবাদিকদের প্রেস জ্যাকেট দেওয়া হয়েছে। এই প্রথম রাজ্যের শিল্পীদের সরকারি তালিকাভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্য দিবসে প্রথমবারের মতো নাগরিক সম্মান এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে দক্ষতার জন্য সম্মাননা প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। সরকারের গৃহীত বিভিন্ন জনমুখী কর্মসূচির ফলস্বরূপ বেড়েছে রাজ্যের জনগণের মাথাপিছু গড় আয়। আত্মবিশ্বাস নিয়ে নতুন দিশায়, নতুন উদ্যমে আত্মনির্ভরতার পথে এগিয়ে চলেছে ত্রিপুরা।